अध्यक्षस्थानं गोपबन्धुमिश्राः अलङ्कुर्वन्तु इति प्रार्थये। ते च बनारसी हिंदू विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागाध्यक्षाः तत्र उपरि उपविशन्तु। संस्कृतविभागाध्यक्षाः इदानीमपि अध्यक्षस्थानं ते स्वीकृतवन्तः इति कृत्वा महताम् अस्माकं सन्तोषावहः विषयः इति कृत्वा तान् प्रार्थये मञ्चे विराजन्तु इति। एवम् अत्र प्रबन्धमण्डयितृत्वेन नैके समुपस्थिताः। तत्र पूज्याः विद्वद्वरेण्याः डॉक्टर विद्याधीशाचार्य गुत्तल महाभागाः प्रार्थ्यन्ते मञ्चे विराजन्तु इति। एवं श्रीमती मधुराम्बिका यतिराजमहाविद्यालयः तत्र उपप्राध्यापिका सापि प्रार्थ्यते मञ्चे आसीना भवतु इति। एवं श्रीमती श्वेता जर्जकूर महाराज साय्यजिराव विश्वविद्यालयस्य उपप्राध्यापिका सापि मञ्चे तस्याः उपस्थितिः भवतु इति प्रार्थ्यते। अस्मिन् सत्रे अध्यक्षत्वेन गोपबन्धुमिश्राः समागताः। ते च बनारसी हिंदू विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागाध्यक्षाः। अतः तेभ्यः तत्र संस्थात्रयद्वारा नाम ICPR एवं PPSM एवं CSM संस्थात्रयद्वारा अस्मत्पक्षतः विद्यार्थिपक्षतश्च अत्र पुरस्थितः पक्षतश्च स्वागतं व्याहरामि। तेभ्यः स्वागतम्। एवं प्रबन्धमण्डयितृत्वेन समुपस्थिता श्रीमती मधुराम्बिका यतिराजमहाविद्यालयः चेन्नै तत्र उपप्राध्यापिका श्रीमती मधुराम्बिका समागता। तस्यै स्वागतम्। महाराजा साय्यजिराव विश्वविद्यालयस्य बरोडा तत्र उपप्राध्यापिका श्रीमती श्वेता जर्जकूर महाभागा समागता। तस्यै स्वागतम्। एवं डॉक्टर विश्वमाध्वमहापरिषदः निदेशकाः डॉक्टर विद्याधीशाचार्य गुत्तल महाभागाः अत्र समागताः, प्रबन्धमण्डयितृत्वेन समागताः। तेभ्यः अपि स्वागतम्। प्रथमतः अस्मिन् सत्रे चेन्नै यतिराजमहाविद्यालये उपप्राध्यापिकाया श्रीमती मधुराम्बिका प्रार्थ्यते स्वीय मधुरवाण्या अस्मान् तोषयतु इति प्रार्थ्यते। नमस्सभायै। आदिकाव्ये सूर्यचन्द्रावधिकृत्य उपमालङ्कारः। वाल्मीकिना विरचितं श्रीमद्रामायणम् अतीव महत्वपूर्णो अयं ग्रन्थः। अत्र वन नदी पर्वत सूर्योदय चन्द्रोदय षड्ऋतु समुद्रादीनां सुन्दरं प्राकृतिकवर्णनं दृश्यते। संस्कृतवाङ्मये काव्येषु इतिहासेषु पुराणेषु च छन्दोरस अलङ्काराणां सुन्दरसमन्वयः वर्तते। अलङ्कारेषु उपमालङ्कारः सुप्रसिद्धः। वैदिकवाङ्मये अपि
उपमालङ्कारस्य स्थानं वर्तते। उपमायाः भिन्नभिन्नरूपाण्येव प्रायः अन्यलङ्काराः। अस्मिन् मम शोधप्रबन्धे आदिकाव्ये विद्यमानस्य उपमालङ्कारस्य विषये चर्चां कर्तुम् उद्युक्ता अस्मि। उपमालङ्कारस्य लक्षणम् अस्ति। उपमा यत्र सादृश्यलक्ष्मीः उल्लसति द्वयोः, हंसीव कृष्णते कीर्तिः स्वर्गङ्गाम् अवगाहते। अस्यां सञ्चिकायां रामायणकाव्ये सूर्येण चन्द्रेण सह समानतां प्रदर्श्य विद्यमानानि उदाहरणानि संक्षिप्तरूपेण प्रस्तौमि। काव्येषु बहवः अलङ्काराः प्रयुक्ताः सन्ति। यद्यपि आदिकविना अस्मिन् काव्ये उपमानस्य भिन्नभिन्नप्रयोगाः कृताः, पत्रम् इदं केवलं सूर्यचन्द्रादिवधिकृत्य उपमानं निरूपणं करोति। चन्द्रेण सह उपमाकृतानि उदाहरणानि। उपमा अलङ्कारेषु उपमानम्, उपमेयम्, उपमावाचकशब्दः, साधारणधर्मः इति चतुर्विधाः अंशाः वर्तन्ते। बालकाण्डे प्रथमसर्गे शौर्ये रामः विष्णुतुल्यः दृष्टया चन्द्रसदृशः आकर्षकः च। विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत्प्रियदर्शनः, शोधकालाग्निसदृशः क्रोधे क्षमया पृथिवी समः। अस्मिन् श्लोके चतुर्षु पादेषु एकस्य पादस्य विवरणम् अधः क्रियते। रामः उपमेयं, विष्णुः उपमानं, सदृशः उपमावाचकशब्दः, वीर्यं साधारणधर्मः। अयोध्याकाण्डे रामस्य वनगमनसमये माता कौसल्या शोकातुरा आसीत्। तदा परा राज्ञी तस्याः सह बहिनी च सुमित्रा तामेवं सान्त्वितवती। अहो शुभ कौसल्या, अनिन्दनीयम् उदयचन्द्रवत् पुत्रं शिरः प्रणम्य पादौ सादरं नमस्कृत्य द्रष्टुं शक्यसि। शिरसा शरणावेतौ वन्दमानमनिन्दिते, पुनर्द्रक्ष्यसि कल्याणी पुत्रं चन्द्रमिवोदितम्। अयोध्याकाण्डे 45तमे सर्गे महाप्रसिद्धः पूर्णचन्द्रसदृशः सर्वगुणैः समृद्धः च रामः अयोध्यानिवासिनां प्रियः अभवत्। अयोध्यानिलयनां हि पुरुषाणां महायशाः बभूव गुणसम्पन्नः पूर्णचन्द्र इव प्रियः। अग्रे तस्मिन्नेव काण्डे रामस्य माता कौसल्या पुनः तं द्रष्टुम् आशास्ति। यदा सः वनात् प्रत्यागच्छति तदा भवन्तम् अहम् उदयचन्द्रवत् द्रक्ष्यामीति वदति। द्रक्ष्यामि त्वां वनात् प्राप्तं पूर्णचन्द्रमिवोदितं भद्रासनगतं राम वनवासादिहागतम्। एतान् विहाय अरण्यकाण्डे प्रथमसर्गे चित्रकूटनिवसां चन्द्रसदृशं रामः दृष्ट्वा ऋषयः वैदिकम् आशीर्वादम् अकुर्वन्। ते तं सोममिवोद्यन्तं दृष्ट्वा वै धर्मचारिणः। सुन्दरकाण्डे प्रथमाध्याये हनुमान् यदा सीतायाः अन्वेषणार्थं समुद्रं लङ्घयितुं सज्जो अभूत् तदा वर्णमेवं कृतमस्ति। तदा हनुमतः कान्तिः उज्ज्वलचन्द्रवत् आसीत्। सूर्येण सह उपमाकृतानि उदाहरणानि। बालकाण्डे 22तमे सर्गे अद्भुतशूरवीररामस्य उल्लेखः अस्ति। यत्र तस्य वर्णनं
शरदः निर्मेघाकाशस्य सः सहस्रकिरणसूर्यः इव प्रकाशमानः अभूत् इति कृतं। विद्यासमुदितो रामः शुशुभे भीमविक्रमः सहस्ररश्मिर्भगवान् शरदीव दिवाकरः। बालकाण्डे विद्वद्भिः पण्डितैः समर्थैः मन्त्रिभिः सह समागतः राजा दशरथः तेजस्वीकरणैः उदयमानेन सूर्येण सदृशः इति वर्णितम्। तैर्मन्त्रिभिर्मन्त्रिहितैर्निविष्टैः वृत्तो अनुरुक्तैः कुशलैः समर्थैः स पार्थिवो दीप्तिमवापयुक्तः तेजोमयैर्गोभिरिवोदितो अर्कः। अयोध्याकाण्डे 63 सर्गे दशरथः स्थितिः एवं वर्णिता अस्ति। ग्रहणसमये सूर्यस्य किरणानां तेजः न्यूनं भवति। एवं पुत्रवियोगात् पीडितस्य दशरथस्य स्थितिरपि तेजविहीना आसीत्। अतः शोकातुर दशरथस्य दशा ग्रहणसमय सूर्यस्य समानता आसीत्। रामलक्ष्मणयोश्चैव विवासाद्वासवोपमम् आविवेशोपसर्गस्तं तमः सूर्यमिवासुरम्। किष्किन्धाकाण्डे 15 सर्गे वालिनः तेजसः वर्णनं कविना कृतम्। अत्र आरम्भे द्वयोः मध्ये वाग्विदः चलति। अनन्तरं सुग्रीवः रामेण सह सन्धिं कृतवान् इति कारणेन विश्वासेन वालिं द्वन्द्वयुद्धाय आह्वयति। तदा वालिनः तेजः न्यूनं भवति। अस्मिन् स्थले कविः वालिनः तेजः ग्रहणकालसूर्यस्य तेजः इव इति वर्णितवान्। ततो रोषपरीताङ्गो वाली स कनकप्रभः उपरक्त इवादित्यः सद्यो निष्प्रभतां गतः। ग्रहणसमयसूर्यस्य तुलनायाः अनन्तरम् उदयसूर्यस्य समानता अधः क्रियते। अग्रे युद्धकाण्डे इन्द्रजितः सह युद्धम् अभवत्। तदा हनुमतः तुलना मेघैः आच्छादितसूर्यवदिति कविना कृता। रावणपक्षस्य योद्धारः हनुमान् अंगत द्वैत इत्यादीन् परिवृत्य स्थित्वा युद्धं कृतवन्तः। तस्मात् हनुमन्तं द्रष्टुम् अपि नाशक्रुवन् कविः मेघैः आच्छादितसूर्येण समानः हनुमान् इति वर्णयति। तं भीमवेगो हरयो नाराचैः क्षतविग्रहाः अन्धकारेण ददृक्षुः मेघैः सूर्यमिवावृतम्। उपसंहारः। संस्कृतसाहित्ये एषा सूक्तिः सुप्रसिद्धा अस्ति। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवं दण्डिनः पदलालित्यं मागे सन्ति त्रयो गुणाः। उपरितन सूक्त्या वयं प्रायः चिन्तयामः यत् काव्येषु महाकाव्येषु एव अलङ्काराणां चमत्कारः वर्तते, किन्तु रामायणकाव्ये उपमालङ्कारः इति विषयम् अधिकृत्य लिखितेन एतेन शोधनपत्रेण वयं जानीमः यत् इतिहासविषयम् अधिकं लिखितेन इतिहासपुराणेषु अलङ्काराणां यथास्थानं कथम् उपयोगः कृतः इति। अस्मिन् शोधनपत्रे
ये विषयाः प्रस्तुताः ततो अपि अधिकाः गभीराः सागरसमानाः विषयाः अलङ्काराणां रसाणां छन्दसां विषये इतिहासेषु वर्तन्ते। एतादृशचिन्तनम् एतादृश अध्ययनश्च अस्माकं ज्ञानस्य वर्धनं करोति इति अहं विश्वसिमि। धन्यवादः। आदिकाव्ये सूर्यचन्द्रौ अधिकृत्य उपमालङ्कारः इति विषये श्रीमती मधुराम्बिका सम्यगेव विषयम् उपस्थापितवती। तस्यै धन्यवादः संस्थाद्वारा समर्प्यते। इतः परं विश्वमाध्यमः निदेशकाः डॉक्टर विद्याधीशाचार्य गुत्तल महाभागाः प्रार्थ्यन्ते रामायणे नीतिबोधः रामायणदल्लि नीतिबोध ಎನ್ನುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು। ರಾಮಾಯಣೆ ತತ್ರ ಬಹ್ವ್ಯಃ ನೀತಯಃ ವಿರಾಜಂತೆ ರಾರಾಜಂತೆ ತೇಷಾಂ ಬೋಧನೇನ अस्माकं जीवनेपि उपयोगः भवति इत्याशया अयं विषयः अत्र चितः वर्तते। तं विषयं तद्विषये प्रबन्धं मण्डयन्तु इति विद्याधीशाचार्य गुत्तल महाभागान् प्रार्थयामि। ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ। ಜಯತಿ ಹರಿರಚಿಂತ್ಯಃ ಸರ್ವದೇವೈಕವಂದ್ಯಃ ಪರಮಗುರುರಭೀಷ್ಟಾವಾಪ್ತಿದಃ ಸಜ್ಜನಾನಾಂ ನಿಖಿಲ ಗುಣಗಣರ್ಣೋ ನಿತ್ಯ ನಿರ್ಮುಕ್ತದೋಷಃ ಸರಸಿಜ ನಯನೋऽಸೌ ಶ್ರೀಪತಿರ್ಮಾನದೋನಃ। ವಾಲ್ಮೀಕೇಃ ಗೌಃ ಪುನೀಯಾನ್ನಃ ಮಹೀಧರ ಪದಾಶ್ರಯ ಯದ್ದುಗ್ಧಮುಪಜೀವಂತಿ ಕವಯಸ್ತರಣಕಾ ಇವ ಆಪಾದಮೌಲಿಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಮಾಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೇತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ। ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೋತೃಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ನನಗೆ ನೀಡಿದಂತಹ ವಿಷಯ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಬೋಧನೆ ಅಂತ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಬೋಧನೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ರಾಮಾಯಣ ಅನ್ನುವ ಸಮಗ್ರ ಗ್ರಂಥವೇ ಕಾವ್ಯವೇ ನೀತಿ ರೂಪವಾದದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನೀತಿ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತನ್ನುವ ನೀತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಹೊರಟರೆ ನಾವು ನೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮುಳುಗಿ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಹೊರತು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೀತಿಯನ್ನು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ನೀತಿಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಗರ ರಾಮಾಯಣ.
ಆದರೂ ಒಂದೆರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು, ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ನೀತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಯಥಾಮತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀತಿ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಅನೇಕ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಯ ಅನೇಕ ಕಡೆಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಂತೆ ನೀತಿ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನೀಯಂತೆ ಉಪಾಯಾದಯ ಐಹಿಕ ಆಮುಷ್ಮಿಕ ಅರ್ಥಾ ಯಯಾ ಸಾ ನೀತಿ ಅಂತ. ಯಾವುದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಯಾವುದನ್ನು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಯಾವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಐಹಿಕ ಆಮುಷ್ಮಿಕವಾದ ಲಾಭಗಳು ಆಗತ್ತೋ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀತಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ರಾಜನೀತಿಯಾಗಿರಬಹುದು, ಆಶ್ರಮ ನೀತಿಯಾಗಿರಬಹುದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೊಂದು ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು, ಗೃಹಸ್ಥನಿಗೊಂದು ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು. ಅಂತೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನೀತಿ ಇದೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಯಾವುದನ್ನು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತಾನು ಬಯಸಿದ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅವನು ಪಡಿತಾನೋ ಅದನ್ನು ನೀತಿ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನೀತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನೀತಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರಹದ ನೀತಿ ಬೋಧನೆಗಳಿದೆ. ಕೆಲವು ಅಲ್ಲಿರುವ ಪಾತ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಆಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ನೀತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ, ಕೆಲವು ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ, ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಾತ್ರಗಳ ಸಂವಾದದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ತರಹದ್ದು. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟದ್ದು ಎರಡನೆಯ ತರಹದ ನೀತಿಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ನೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವರು ತೋರಿಸಿದಂತಹ ನೀತಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರು, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಭರತ, ಸೀತೆ, ಶತ್ರುಘ್ನ, ರಾವಣ, ವಿಭೀಷಣ, ಹನುಮಂತ, ಸುಗ್ರೀವ, ವಾಲಿ, ದಶರಥ, ಜನಕ, ಹೀಗೆ ನಾನಾ ತರಹದ ಪಾತ್ರಗಳು, ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳು ನಮಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಆಚರಣೆಯ ಮೂಲಕವೇ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ನೀತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಪಿತೃಭಕ್ತಿ ಇರಬಹುದು, ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಇರಬಹುದು, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ದೀಕ್ಷೆ ಇರಬಹುದು, ದೇಶಪ್ರೇಮ ಇರಬಹುದು, ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ನೀತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ರಾಮಾಯಣದ ಪಾತ್ರಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡುವಂತಹ ವಿಷಯ, ರಾಮಾಯಣದ ವಾಕ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಶ್ಲೋಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ನಮಗೇನು ನೀತಿಯನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ರಾಮಾಯಣ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಸಂದೇಶ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಿರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಾರದು. ಸಾವು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇದು ಸಹಜ, ಹುಟ್ಟಿದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಾವು ಇದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಬದುಕು ಇದು ಸಹಜ ಅಲ್ಲ. ಬದುಕು ಮನುಷ್ಯ ತಾನು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಬದುಕಬೇಕು. ಆಹಾರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಬದುಕಬೇಕು, ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬದುಕಬೇಕು, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬದುಕಬೇಕು, ನಿಯತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬದುಕಬೇಕು. ಅಂತೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾವು ಅವನಿಗೆ ಸಹಜ. ಸಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಾರದು, ಆದರೆ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಿದರೆ, ಇವತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದುಃಖ, ನೋವು, ಸಂಕಟ, ಅಪಯಶಸ್ಸು, ಅಪಜಯ, ಅಪಕೀರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳು ಬಂದಾಗ ಮನುಷ್ಯ, ಇವತ್ತಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ, ಅನೇಕ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ,
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಈ ತರಹದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಪಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನೂರಾರು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದು ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಇರಬಹುದು, ಅದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಫೇಲ್ ಆದಾಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಇರಬಹುದು, ಮನಸ್ತಾಪ ಆಗಿ ಆಗುವಂತಹ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳಿರಬಹುದು, ನಾನಾ ತರಹದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳಿರಬಹುದು. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಋಷಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು, ಬದುಕಬೇಕು. ಬದುಕಿದ ಅಂದರೆ ಏತಿ ಜೀವಂತಮಾನಂದೋ ನರಂ ವರ್ಷಶತಾದಪಿ. ಯಾರು ಬದುಕ್ತಾನೋ ಬದುಕಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಂದಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಆನಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಸುಖ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಜೀವನವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಬೇಡ. ಸುಖ ನಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ, ಆದರೆ ನೀನು ಮೊದಲು ಬದುಕು. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀನು ಬದುಕಿರ್ತೀಯೋ ನಿನಗೆ 10ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಖ ಸಿಗದೇ ಇರಬಹುದು, 20ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಖ ಸಿಗದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಸುಖ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಬದುಕಬೇಕು. ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆ, ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತಹ ಪಣವನ್ನು ತೊಟ್ಟರೆ ಆಗ ನಿನಗೆ ಸುಖ ಎಂದಿಗೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಖ ಇದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಮೊದಲು ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವನ, ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕುವುದು ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮಾತು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬದುಕು ಇದು ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಬೇಕು ನಿಜ, ಆದರೆ ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಜ, ಆದರೆ ನಾನು ಸದಾ ಬದುಕೇ ಇರ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲೂ ಮನುಷ್ಯ ಇರಬಾರದು. ಜೀವನ ನಾನು ಬಾಳಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಪಡಬೇಕು, ಇದು ನಿಜ. ಆದರೆ ನಾನು ಸದಾ ಬದುಕೇ ಇರ್ತೇನೆ, ನಾನು ಶಾಶ್ವತ ಅನ್ನುವ ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಮನುಷ್ಯ ಇರಬಾರದು ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಋಷಿಗಳು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಮಾತು, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ವೇ ಕ್ಷಯಾಂತ ನಿಚಯಾ ಪತನಾಂತ ಸಮುಚ್ಛ್ರಯಾ ಸಂಯೋಗಾ ವಿಪ್ರಯೋಗಾಂತಹ ಮರಣಾಂತ ಹಿ ಜೀವಿತಂ. ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಇದು ಒಂದು ದಿನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗಾಣುತ್ತೆ. ಮರಣ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೆ, ಹಾಗೇ ಬದುಕೇ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತನ್ನುವ ಆಶೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇರಬಾರದು. ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಎಷ್ಟು ಅನಿವಾರ್ಯವೋ, ಈ ಬದುಕು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ವಿವೇಕವನ್ನು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ಆಗ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಋಷಿಗಳು ಇದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ವೇ ಕ್ಷಯಾಂತಹ ನಿಚಯಾ ಪತನಾಂತ ಸಮುಚ್ಛ್ರಯಾ. ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೆಳೀತಾನೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏರಿದರೂ ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಅವನು ಆ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಈ ಮಾತಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಮಾತು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ವಿನಯವಂತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಹಕಾರಿಯಾದದ್ದು. ನಾವು ಏನೋ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಜನ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ, ಗೌರವವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರ್ತೇವೆ. ಆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ವಿನೀತರಾಗಿರಬೇಕೇ ಹೊರತು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ 10 ಜನರನ್ನು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ, 10 ಜನರನ್ನು ತುಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಎಚ್ಚರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪತನಾಂತ ಸಮುಚ್ಛ್ರಯಾ. ನೋಡಪ್ಪ, ಇವತ್ತು ನೀನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀಯ ನಿಜ, ಆದರೆ ನಾಳೆ ನೀನು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳೋದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ನಾಳೆ ನೀನು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತೀಯ ಅನ್ನುವ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇರಬೇಕು. ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಏರ್ತಾನೋ ಅಷ್ಟು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅದು ಫೋಬಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ನೀವು 1ನೇ ಫ್ಲೋರಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಾಗ ಭಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, 5ನೇ ಫ್ಲೋರಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. 16, 32, 40ನೇ ಫ್ಲೋರಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಭಯ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಏರ್ತೇವೋ ಅಷ್ಟು ಬೀಳುವ ಭಯ ಜಾಸ್ತಿ, ಮೇಲೆ ಏರಿದಷ್ಟು ಬೀಳುವ ಭಯ ಜಾಸ್ತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಲೆ ಎದ್ದಾಗ ಬಹಳ ಹುಷಾರಾಗಿ ಇರಬೇಕು.
ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡುವವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಡೆದಾಡವನು. ಆದರೆ ಮೇಲೆ 50ನೇ ಫ್ಲೋರಿನ ಮೇಲೆ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ತುಂಬ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮೇಲಿದ್ದವನು ಬೀಳುವ ಭಯ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದನ್ನು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪತನಾಂತಹ ಸಮುಚ್ಛ್ರಯ, ಎಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಏರಿದರೂ ಕೂಡ ಬೀಳುವ ಭೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ತಾನು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಮಾತು, ಸುಲಭಾ ಪುರುಷೋ ರಾಜನ್ ಸತತಂ ಪ್ರಿಯವಾದಿನಃ ಅಪ್ರಿಯಸ್ಯ ಚ ಪಥ್ಯಸ್ಯ ವಕ್ತಾ ಶ್ರೋತಾ ಚ ದುರ್ಲಭ. ಇವತ್ತು ಈ ಮಾತು ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾದಂತಹ ಮಾತು, ಹೊಡೆದು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಾತು. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಋಷಿಗಳು ಕಿವಿಹಿಂಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನುಷ್ಯ ಎದುರಿಗಿರುವ ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅದೇ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಉಪದೇಶಕರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು 10 ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಿಯರಾಗಬೇಕು, 100 ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ. ಆದರೆ ಯಾವುದು ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮ, ಯಾವುದು ನಿಜವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಯಾವುದು ನಿಜವಾದ ತತ್ವ ಅಂತನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಮುಂದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾಕೆ ಜನರಿಂದ ಬಯಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಜನರ ಅಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೊಂದಬೇಕು, ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಸಾಕು, ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಜನ ಏನಂತಾರೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಅಂತೇನೆ. ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ. ಇವತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಗುರುಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೈತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿತೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಪ್ಪಿದಾಗ ದಾರಿ ತಿತ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಬೈತಾರೆ, ಕಠೋರವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ, ನಿಷ್ಠುರವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದು ಪಥ್ಯ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಋಷಿಗಳು. ಪಥ್ಯ ಅದು. ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯ ರೋಗಿಗೆ ಅದು ತಿನ್ನಬೇಡ ಇದು ತಿನ್ನಬೇಡ ಕಹಿಯಾದದ್ದನ್ನು ತಿನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕೋ, ಅಥವಾ ವೈದ್ಯ ನನಗೆ ಇವನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಮಾಡು ಅಂತನಬೇಕೋ? ಹಾಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೈತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೊರತು ಯಾವುದು ಜನರಿಗೆ ಹಿತ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವ ಗುರುಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಪ್ರಿಯಸ್ಯ ಚ ಪಥ್ಯಸ್ಯ ವಕ್ತಾ ಶ್ರೋತಾ ಚ ದುರ್ಲಭ ಅಂತ. ರಾವಣ ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಪಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಟಾಯು ರಾವಣನನ್ನು ತಡೀತಾನೆ. ಜಟಾಯು ರಾವಣನನ್ನು ತಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಟಾಯು 1-2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿನ ಒಂದು ತತ್ವವೂ ಅಡಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಜಟಾಯು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಅನೇಕ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವ ಹಂಬಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದರ ಭಾರವನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಜಟಾಯು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಭಾರಃ ಸೌಮ್ಯ ಧರ್ತವ್ಯ ಯೋ ನರಂ ನಾವಸಾದಯೇತ್ ತದನ್ನಮಪಿ ಭೋಕ್ತವ್ಯಂ ಜೀರ್ಯತೆ ಯದನಾಮಯಂ. ಮನುಷ್ಯ ಯಾವುದನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಯಾವ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಜೀರ್ಣ ಆಗತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಅವನು ಭೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೆ 2 ಚಪಾತಿ ತಿಂದರೆ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನಾನು 2 ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನಬೇಕೇ ಹೊರತು 10 ಚಪಾತಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು. ನಾನು ಬೇಗನೆ ಬಲವಂತನಾಗಬೇಕು, ನನಗೆ ಬೇಗನೆ ಶಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 5 ದಿನದ ಊಟವನ್ನು 1 ದಿನ ಮಾಡಿದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅದು ತಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅದು ವಿಷವಾಗತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಅದು ರೋಗವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ರಾವಣ, ನೀನು ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಪಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲ, ಇದು ನಿನ್ನ ತಾಕತ್ತಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ.
ನೀನು ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. ಸಭಾರಃ ಸೌಮ್ಯ ಧರ್ತವ್ಯ ಯೋ ನರಂ ನಾವಸಾದಯೇತ್. ನೀನು ಯಾವ ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತರೆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲವೋ ಅಷ್ಟೇ ಭಾರವನ್ನು ಹೊರಬೇಕು. ನನಗೆ 5 kg ಭಾರವನ್ನು ಹೊರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದರೆ ನಾನು 5 kgಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹೊರತು 50 kgಯನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊರಬಾರದು, 500 kgಯನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊರಬಾರದು, ನಾನು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಡ ಅದು ಅಧ್ಯಯನದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರಬಹುದು, ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರಬಹುದು, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಯಾವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವುದನ್ನು ನನಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಇವತ್ತು ತಮಾಷೆಗಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ತರಹದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಭಾರ ಇದು. ಯಾವ ಭಾರವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಬೊಕ್ಕಸ ಹೊರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಹಾನಿಯಾಗೋದಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನೇ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ನನಗಾಗದ ಭಾರವನ್ನು ನಾನು ಹೊತ್ತರೆ ನಾನು ನಾಶ ಆಗೋದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ಓದಬೇಕು ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನೂರಾರು ಭಾರವನ್ನು ಮೈ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತರೆ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವುದನ್ನೂ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಶ್ಚಿತ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಜಟಾಯು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೋಡು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿನಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್, ಒಂದು ಸೂಚಿ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಜಟಾಯು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರಾವಣ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿದುಕೋ, ಯತ್ಕೃತ್ವಾ ನ ಭವೇತ್ ಧರ್ಮ ನ ಕೀರ್ತಿ ನ ಯಶೋ ಧ್ರುವಂ ಶರೀರಸ್ಯ ಭವೇತ್ ಖೇದ ಕಸ್ತತ್ ಕರ್ಮ ಸಮಾಚರೇತ್. ರಾವಣ, ಸೀತೆಯನ್ನು ನೀನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿನಗೇನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳು? ಪುಣ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಥವಾ ರಾವಣ ಭಾರೀ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರಾ? ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಬೆಳೆಯೋದಿದೆಯಾ? ಹೋಗಲಿ, ನಿನಗೇನಾದರೂ ಹಣ ಬರೋದಿದೆಯಾ? ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯ? ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಮಾತು ನೋಡಿ, ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ಮಾತು. ಇವತ್ತು ನಾವು ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುವಂತಹ ನಮಗೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಪ್ಪ, ನೀನು ಮಾಡು, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನು ಸಿಗತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡು. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ 4ರಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಸಿಗೋದೇ ಇದೆ? ಧರ್ಮ ಸಿಗತ್ತಾ? ಕೀರ್ತಿ ಬರುತ್ತಾ? ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರ? ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಈ 3 ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗಿದರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ? ನನಗಿದರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ? ನಾನು ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗೋದರಿಂದ ನನಗೇನೋ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಖುಷಿ ಸಿಗತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಧರ್ಮ ಇದೆಯಾ? ಕೀರ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ಕೀರ್ತಿ ಧರ್ಮ ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆಲೋಚನೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವೂ ತುಂಬ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯ. ನಾನು ಕೇವಲ ಜಿಸ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಂತಾರೆ, ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡೋದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಧರ್ಮವೂ ಇಲ್ಲ, ಕೀರ್ತಿಯೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಾಡುವಾಗ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಯಾಸ ಆಗತ್ತೆ, ಅಷ್ಟಿದ್ದರೂ ಮನುಷ್ಯ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಮೂರ್ಖ ಅವನು ಅಂತ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬೈತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬಾರದು, ಕೀರ್ತಿ ಬರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇದೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದು ಜನತಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಂತ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಜನತಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ. ಮನುಷ್ಯ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ರಾಜ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಇದೊಂದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ. ಆದರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಅಪಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾನೋ ಅಷ್ಟು ದಿನ ಅವನು ನರಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬಿಡು. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ,
ಅಕೀರ್ತಿರಿ ಯಸ್ಯ ಗೀಯೇತ್ ಲೋಕೇ ಭೂತಸ್ಯ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಪತತ್ಯೇವಾಧಮಾನ್ ಲೋಕಾನ್ ಯಾವತ್ ಶಬ್ದ ಪ್ರಕೀರ್ತ್ಯತೆ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾನು ನರಕದಲ್ಲಿರ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಿಂದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನನಗೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಬರದೇ ಇದ್ದಂತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಚಾರಿತ್ರ್ಯವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಸದಾಚಾರವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಇಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಇರಬಾರದು. ಇವತ್ತು ನಾನು ರಾಜನಾಗ್ತೇನೆ, ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತೇನೆ, ನಾನು ಆರಿಸಿ ಬರ್ತೇನೆ, ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯೋ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಯೋ ಏನೋ ಆಗ್ತೇನೆ. ನಾನೊಮ್ಮೆ ಆರಿಸಿ ಬಂದರೆ ನನಗೆ 5 ವರ್ಷ ಯಾರೂ ಅಳ್ಳಾಡಿಸುವಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಅದಲ್ಲ ಸರಿ. ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾತುಗಳು ಜನತೆಯ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಮುಗಿತು ನಿನ್ನ ಅಧಿಕಾರ, ನೀನು ಕೆಳಗಿಳಿಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಜನ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿನಗೆ ಮೇಲ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಯಾವತ್ ಶಬ್ದ ಪ್ರಕೀರ್ತ್ಯತೆ, ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಜನತೆಯ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನೀನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಲ್ಲ, ನೀನು ಕೆಳಗಿಳಿಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಋಷಿಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈ ಮಾತು, ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ಮುಂದಿನ ಮಾತು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಮಾತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಣ ಗಳಿಸಿರ್ತಾನೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಭೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣ ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಹಣ ಸಂಪತ್ತು ಇದ್ದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಭೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಏನೋ ದೈವವಶಾತ್ ಅವನಿಗೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಹೋಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಹೋಗಿ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಭೋಗಿಸಿದನೋ ಹಾಗೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯವನ್ನು ಭೋಗಿಸುವ ಒಂದು ಸ್ಥಿಮಿತತೆ ಅವನಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದರೆ ಪಾಪಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗೋದೇನೆ ಆ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಭೋಗ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಯಾವತ್ತೂ ಅವನಿಗೆ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಬಂತು, ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಎಲ್ಲೋ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ 5 ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಹಣವನ್ನು ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಣ ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನದೇನು ಲೆವೆಲ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಾರದು ಅಂತನ್ನುವ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ಛಿದ್ಯಂತೆ ಕ್ರಿಯಾ ಸರ್ವಾಹ ಗ್ರೀಷ್ಮೆ ಕುಸರಿತೋ ಯಥಾ ಸೋಯಮರ್ಥಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಸುಖ ಕಾಮ ಸುಖೈಧಿತಃ ಪಾಪಮಾಚರತೆ ಕರ್ತುಂ ತದಾ ದೋಷ ಪ್ರವರ್ಧತೆ. ಸುಖವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾನು ದರಿದ್ರನಾಗ್ತಾನೋ ಆಗ ಮತ್ತೆ ಆ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಬಾರದು. ಮನುಷ್ಯ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನೋ ಹಾಗೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯದಲ್ಲೂ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಕಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು, ವ್ರತಗಳು, ಉಪವಾಸಗಳು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ರತ, ನಿಯಮ, ಉಪವಾಸಗಳು, ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು, ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ನಾನು ಸುಖವಾಗಿ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಈಗ ನಾಳೆ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ತಿನ್ನಬಾರದು, ಇದು ತಿನ್ನಬಾರದು ಅಂತೇನೇನೋ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅನ್ಕೋತೇವೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಕೊಡಬೇಕು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ, ಅದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್. ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಅನ್ನುವುದು ಮತ್ತೇನಲ್ಲ, ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವ್ರತ ಅನ್ನುವುದು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಾಳಿದರೂ ಸುಖವಾಗಿ ಹೇಗಿರಬಹುದು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್, ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ತರಹದ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಉತ್ಸಾಹದ ಬಗ್ಗೆ, ಸಂತೋಷದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಾ ತರಹದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ನನಗನ್ನಿಸುತ್ತೆ ತುಂಬ ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಮಾತು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನಂತೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹತ್ರ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮಾವಿನ ತೋಟ, ಭಾರೀ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮಾವಿನ ತೋಟ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನು ಒಂದು ದಿನ ಸಂಜೆ ಎಲ್ಲೋ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಹೂಗಳ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಭಾರೀ ಸುಂದರವಾದ ಹೂ, ಪಾಲಾಶ ಅಂತ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಮುತ್ತುಗದ ಹೂವು ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಆ ಹೂಗಳು ತುಂಬ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. 2-3 ಬಣ್ಣಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆ ಹೂವು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಹೂವಿನ ತೋಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗತ್ತಂತೆ. ಅವನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಮಾವಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೂತಿದ್ದೇನೆ, ಇದು ಏನು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇಲ್ಲ, ಈ ಹೂಗಳು ನೋಡು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವನು ಮಾರನೇ ದಿನ ಬಂದು ತನ್ನ ಮಾವಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸಿ ಎಸೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಎಸೆದು ಈ ಮುತ್ತುಗದ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಬಣ್ಣದ ಹೂಗಳು. ಭಾರೀ ಖುಷಿಯಾಗತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆಗತ್ತೆ, ಆ ಹೂವು ಹೋಗಿ ಕಾಯಿ ಆಗತ್ತೆ. ಹೂವೇ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಾಯಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕಾಯನ್ನು ಹರಿದು ತಿಂತಾನಂತೆ. ಕಹಿ, ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೇ ಬೇಸರ, ಹೇಸಿಗೆ ಎಸೆದು ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಗತ್ತಂತೆ. ಹೂವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿ ಮರಳಾದೆ. ನೋಡಿ, ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿತ್ತು. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದು ಆನಂದಿಸಬಹುದಾದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೋ ಹೂವನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಹೂವು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಇದ್ದ ಮಾವಿನ ಗಿಡವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಆ ಹೂವನ್ನು ಹಾಕಿದ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆನಂದ ಕೊಡ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಹಿಯಾದ ಹಣ್ಣನ್ನೇ ತಿನ್ನುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವನಿಗೆ ಬಂತು. ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮತಾಂತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮತಾಂತರ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮತಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮೋಹಕವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಮೋಹಕವಾದ ಬಣ್ಣದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಋಷಿಗಳು. ಮೇಲ್ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಬಣ್ಣದ ಮಾತುಗಳಿದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಿಗೋದು ಎಲ್ಲಿ? ಫ್ರಿಜ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಹೋದಂತಹ ಹೆಣ್ಣು 50 ಬಾಡಿಯಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾಳೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಆ ಮೋಹದಿಂದಾಗಿ. ಯಾವುದೋ ಅಶಾಶ್ವತವಾದ ಮೇಲ್ನೋಡುವ ಆ ಬಣ್ಣದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಮರುಳಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಶರಥ ಕೌಸಲ್ಯಗೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತಿದು. ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರು ವನಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಾನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನು ಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ದಶರಥ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತು, ಕಶ್ಚಿದಾಮ್ರವನಂ ಚಿತ್ವ ಪಲಾಶಾಂಶ್ಚ ನಿಷಿಂಚತಿ ಪುಷ್ಪಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಫಲೈರ್ಗೃಧ್ನು ಸಶೋಷತಿ ಫಲಾಗಮೇ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಮ್ರವನವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಪಲಾಶದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೂವು ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂಡ್ತಾನೆ. ಹೂವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಕಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಹಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನು ಪಡ್ತಾನೆ. ಆ ತರಹದ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನು ಪಡಬಾರದು ಅಂತಾಗಿದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಫಲದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಇಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಹೂವಿನ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಇಡಬಾರದು. ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದೇನೋ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದದ್ದನ್ನು ನೋಡಬಾರದು ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಮಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಿಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಿಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಮಗೆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು,
ಆದರೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ನಮಗೆ ಇನ್ಯಾರೂ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಥವರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ಯಾರನ್ನು ನಾವು ದಿನಾ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು ಇವರು ನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರೋರು, ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಸಕ್ಷಮ ಕ್ರೋಧಯಿತುಂ ಯಃ ಪ್ರಸಾದ್ಯ ಪುನರ್ಭವೇತ್. ಯಃ ಪ್ರಸಾದ್ಯ ಪುನರ್ಭವೇತ್. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹತ್ತಿರ ನಾಳೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅಂಥವರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಲಾಸ್ ಯಾರಿಗೆ? ನಮಗೇ ಲಾಸ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಮಿತ್ರ ಅಂತೆ, ಅದು ಗೆಳೆಯ. ನಾವು ಅನ್ಕೋತೇವೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ಅಂತ. ಕ್ರೋಧೋ ಮಿತ್ರ ಮುಖೋ ರಿಪುಹು ಅಂತ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯನಂತೆ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು, ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯನಂತೆ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಅನ್ಕೋತೇವೆ, ಗೆಳೆಯಂದಿರ ಕೆಲಸ ಏನು? ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯನ ಕೆಲಸ. ಸಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ನಾವೇನು ಅನ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಓ ನಾನು ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅವನ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೋತೇವೆ. ಆದರೆ ಆ ಕ್ರೋಧ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ, ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೋತೇವೆ. ನಮ್ಮನ್ನೇ ಅದು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಒಂದೊಂದು ದಿನದ ಸೆಮಿನಾರಿನ ವಿಷಯಗಳು. ಕೇವಲ ನಾನು ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮನುಷ್ಯ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ತುಂಬ ಜನ ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಧಾರ್ಮಿಕರು ಬಹಳ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅಧಾರ್ಮಿಕರು ಬಹಳ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಧಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ, ಹೊಡೆದು ಬಿಡೋಣ. ತಪ್ಪು ಅಂತಾರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ. ಅಧರ್ಮವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದರೆ ಅಧರ್ಮ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಧರ್ಮ ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ? ಧರ್ಮವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಅಧರ್ಮ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಧರ್ಮ ಕತ್ತಲನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕತ್ತಿ ಗುರಾಣಿಯಿಂದ ಕತ್ತಲನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೆಳಕು ಬಂದರೆ ಕತ್ತಲು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬೆಳಕು ಬಂದರೆ ಕತ್ತಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅಧರ್ಮ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಧಾರ್ಮಿಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅಧಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಓಡಿಸ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ತಪ್ಪದು. ಅವರಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಜನ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 2040ನೇ ಇಸ್ವಿಗೆ ಸಮಗ್ರವಾದ ಭಾರತ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ದುಃಖ ಪಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಅವರನ್ನು ಓಡಿಸಿದರೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗತ್ತಾ? ಅವರನ್ನು ಓಡಿಸಬಾರದು. ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು, ನಾವು ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಧರ್ಮ ಇದು ಅಧರ್ಮವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಅಂದರೆ ಧರ್ಮವೇ ಹೊರತು ಅಧರ್ಮವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮೋ ವೈ ಗ್ರಸತೆ ಅಧರ್ಮಂ ಯದಾ ಕೃತಮಭೂತ್ಯುಗೆ. ಧರ್ಮೋ ವೈ ಗ್ರಸತೆ ಅಧರ್ಮಂ. ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕು, ಅಧರ್ಮವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಧರ್ಮ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅಧರ್ಮ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವನ ಧರ್ಮ, ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನ ಧರ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಬಿಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವನಿಗೇನು ಉಪಾಯ ಹೇಳಬೇಕು? ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಅವನ ತಲೆಯ ತುಂಬ ತುಂಬಿದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಇರಬಾರದು ಅಂದರೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇದ್ದರೆ ಕಸ ಇರುತ್ತೆ, ಖಾಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಸ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಕಸ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಲಾಜಿಕ್. ಅಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಧರ್ಮ ಬೆಳೆಯಬೇಕು, ಅಧಾರ್ಮಿಕರು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕರು ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಇದೊಂದೇ ಉಪಾಯ ಅಂತ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮಂ ವೈ ಗ್ರಸತೆ ಧರ್ಮೋ ವೈ ಗ್ರಸತೆ ಅಧರ್ಮಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಯ ನನ್ನ ಸಮಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಮಾಡದೇನೆ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಭಯ ಯಾರಿಂದ ಅಂತ, ಇದು
ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅನುಭವ ಇರುವಂತಹ ಮಾತು. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಅಗ್ನಿಯ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ನಾಗ್ನಿ ನಾನ್ಯಾನಿ ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಭಯ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ. ಅದು ಎದುರುಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಸ್ಕೇಪ್. ಅದು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಗ್ನಿ ಸುತ್ತಲೂ ಇದೆ, ನೀರು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ನಾನು ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ಬೋದು. ಅದು ನನಗೇನು ಭಯ ಇಲ್ಲ. ನಾಗ್ನಿ ನ ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ನ ಪಾಶಾಹ ಭಯಾವಹ, ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಪಾಶಗಳು ಯಾವುದೂ ನನಗೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಭಯ ಅಂದರೆ ಘೋರಾಹ ಸ್ವಾರ್ಥಪ್ರಯುಕ್ತಾಸ್ತು ಜ್ಞಾತಯೋನೋ ಭಯಾವಹ. ನಮ್ಮವರು ನಮಗೆ ಮಾಡುವ ಏನು ಭಯ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಭಯ. ಇವತ್ತೇನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ವೇದಗಳು, ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳು, ನಮ್ಮ ಪುರಾಣ ಭಾರತ ಮಹಾಭಾರತದ ಪಾತ್ರಗಳು, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನದ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಅವಹೇಳನ ಮಾಡುವವರು ಯಾರು? ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮವರೇ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮವರೇ ಇದನ್ನು ಅವಹೇಳನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮವರೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವನತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮವರೇ, ಬೇರೆಯವರಲ್ಲ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಋಷಿಗಳು ಅಂದೇ ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು, ಜ್ಞಾತಯೋನೋ ಭಯಾವಹ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮವರೂ ತಂದುಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ, ಅವರೇ ನಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ನಾನ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ, ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ, ಗ್ರಹಣ ಯಾಕೆ ಅಂತಾರೆ, ಉಪವಾಸ ಯಾಕೆ ಅಂತಂತಾರೆ, ತಿಂದರೆ ಏನು ತಪ್ಪು ಅಂತಾರೆ, ಮಾಂಸ ತಿಂದರೆ ತಪ್ಪೇನು, ಗೋಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಾರೆ, ರೋಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೋಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಯಾರು? ಯಾರೋ ಹೊರದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನಮ್ಮವರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೇನೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ದೊಡ್ಡದಾದ ಭಯ ಅಂತ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಂದು ಎಚ್ಚರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ. ಹೀಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾತುಗಳಿದೆ. ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನತತ್ಕುರ್ಯಾದ ಅಸಿಸ್ತೀಕ್ಷ್ಣ. ಒಂದು ಚೂಪಾದ ಕತ್ತಿ ನಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನ ಸರ್ಪೋ ವ್ಯಾಹತಃ ಪದ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಸರ್ಪ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕಾಲಿನಿಂದ ತುಳಿದರೂ ನಿಮಗೇನು ದೊಡ್ಡ ಲಾಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅರಿರುವ ನಿತ್ಯ ಸಂಕ್ರುದ್ಧ ಯಥಾತ್ಮ ದುರನುಷ್ಠಿತ. ಮನಸ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಗ್ರಹ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ, ನಿಗ್ರಹ ಇಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸು ನಮಗೆಷ್ಟು ಪೀಡೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಪೀಡೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ಶತ್ರುವೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸರ್ಪವೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಖಡ್ಗವೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಗ್ರಹ ಇದು ತುಂಬ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತುಗಳು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯ ದುಃಖ ಪಡಬಾರದು ಅನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ. ಒಂದು ದುಃಖವನ್ನು, ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದುಃಖ ಇರುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಚಟ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳಿಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಬೀಳ್ತಾರೆ, ಬಿದ್ದಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದು ಮುದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾವೆ, ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತೆ ತೋರಿಸತ್ತೆ, ನನಗೇನೋ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ 4 ಜನರ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಚಟ ಏನು ಅಂದರೆ, ತಾನು ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದರೆ 4 ಜನ ಅನುಕಂಪದ ಮಾತನ್ನಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಶೋಕವನ್ನು ಅವನು ಅನುವರ್ತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅದನ್ನು ಬೈತಾರೆ, ಶೋಕೋ ನಾಶಯತೆ ಧೈರ್ಯಂ, ಶೋಕೋ ನಾಶಯತೆ ಶ್ರುತಂ, ಶೋಕೋ ನಾಶಯತೆ ಸರ್ವಂ, ನಾಸ್ತಿ ಶೋಕಸಮೋ ರಿಪುಃ, ಯೋ ಶೋಕಮನುವರ್ತಂತೆ ನತೇಷಾಂ ವಿದ್ಯತೆ ಸುಖಂ. ಶೋಕ ಪಡಬೇಕು, ಆದರೆ ಶೋಕವನ್ನು ಅನುವರ್ತನ ಮಾಡಬಾರದು. ಆ ಶೋಕವನ್ನು ಹಾಗೇ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬಾರದು, ಶೋಕದ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ನಾವು ಹೋಗಬಾರದು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ತರಹದ ಮಾತುಗಳು ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಸಮಗ್ರ ರಾಮಾಯಣ ಅಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ರಾಮಾಯಣದ ಈ ತರಹದ ನುಡಿಗಳನ್ನಾದರೂ
ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಧನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಆಭಾರವನ್ನು ಮನ್ನಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾಧೀಶಾಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ್ ಮಹಾಭಾಗೇಭ್ಯಃ ಧನ್ಯವಾದಾः. ವಯಂ ಧನ್ಯಾः ತೈः ಕರ್ನಾಟಕಭಾಷಾಯಾम् ಅತೀವ सरलतया अस्माकं मनः यथा प्रफुल्लः भवेत् तथा रामायणे नीतिबोधः इति विषयमधिकृत्य विस्तारप्रबन्धरूपेण तत्र नैके विषयाः तत्र उपस्थापिताः. अस्माकं नैकविधाः दुःखाः भवन्ति. यदा दुःखं भवति तदानीम् अस्माभिः दुःखनाशार्थम् आत्महत्यादिकं क्रियते, तत्सर्वं न कर्तव्यं. दुःखं सर्वदा भवत्येव, अपि च बहुषु स्थलेषु औन्नत्यं भवति, बहुषु जनेषु औन्नत्यं दृश्यते. यदा औन्नत्यं दृश्यते तदानीं सर्वदा वयम् एवमेव स्मः इति अस्माभिः न भाव्यं, यतोहि कदाचित् पतनमपि भवति. अतः अस्माकम् औन्नत्यं जातमिति कृत्वा सर्वदा सन्तोषेण न भाव्यम्. इतोपि सुखदुःखयोः समत्वेन चिन्तनं कार्यं, यतोहि सुखं यथा भवति तथैव दुःखमपि आयाति इत्यादयः नैकाः नीतयः तत्र रामायणे बोधिताः, अस्माकं जीवने अत्यन्तम् उपयुक्ताः. ते सम्यक् निरूपितवन्तः विद्याधीशाचार्य गुत्तल महाभागाः. तेभ्यः धन्यवादान् समर्पयामि. वयं धन्याः. इतः परं बरोडा महाराजा सायाजिराव विश्वविद्यालयस्य उपप्राध्यापिका श्रीमती श्वेता जजूर्कर् एषा स्वीयं प्रबन्धम् उपस्थापयति. तस्याः प्रबन्धस्य विषयः एवमस्ति: अभिनन्दकृतरामचरितम् एवं वाल्मीकिरामायणम् अनयोः तुलनात्मकम् अध्ययनम् इति. एवं रीत्या वाल्मीकिरामायणम् अन्य कविभिः विरचित रामचरित्रेण साकं यदि वयं तुलनात्मकम् अध्ययनं कुर्मः तदानीं तत्र कः व्यत्यासः वर्तते, अत्र कविना कथं कथितं, तत्र कथं कथितम् इत्यादयः नैके विषयाः ज्ञायन्ते, महत्त्वमपि ज्ञायते. अतः स्वीयं प्रबन्धं मण्डयन्तु इति तां प्रार्थये. पवर् पायिण्ट् वर्तते, अनुकूलमस्ति, चिन्ता नास्ति. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे. रामेणाभिहता निशाचरचमो, रामाय तस्मै नमः. रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्. रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर. Respected Professor Gopabandhumishra ji, session chair of today's session, scholars on and off the dais of Sanskrit present here, invited guests and dear students. It's an attempt to present before you a work called Ramacharita by Abhinanda.
based on Valmiki Ramayana. Now this Abhinanda, he was a scholar from Bengal, and this particular text Ramacharita was published in Sanskrit for the first time as number 46 of the Gayakwad Oriental series of the Maharaja Sayajirao University of Baroda, from where I come, and critically edited with an introduction by K.S. Ramaswamy Shastri Shiromani, a Shrauta Pandita, at that time at the Oriental Institute, Vadodara, in 1930 AD. Why the need of this publication when we have Ramayana? So as we see the Kavya Prayojanani mentioned by Bhamatacharya, Kavyam Yashase Arthakrite Vyavahara Videshi Veta Rakshataye Sadyapara Nirvrutaye and Kanta Sammitataya Upadesha Yuje. Out of these, most foremost of the Prayojana is Yashasa or even Sadyapara Nirvruti. Here it is to enrich Sanskrit literature, become famous, and present before them a popular or masterly production, as a result of which the poet also becomes known to the society. Another purpose of this publication was to show extraordinary patronage extended by the Buddhist kings of the Pala dynasty of Bengal towards the orthodox Hindu poets. Now there are two Ramacharitams. One is Ramacharita by Sandhyakara Nandin with Ramapal, a later king of the Pala dynasty, as the hero of the poem. And this another one is the Ramacharita, which is composed by Abhinanda, who was the court poet of King Devapal, alias Haravarsha Yuvaraj. When I came across this work, the first thought which came to my mind was, where was this work and why it is not studied profusely across the country? When I started reading it, see, this is the advantage of such seminars and conferences wherein we take up a work in hand and thoroughly study it and get to know that, yes, this is a work which should be given due consideration. And of course, the way Abhinanda was popular, extensive quotations of Ramacharita are found in the later Arankar works quoted by Mahima, Mammata and Bhoj, and even till comparative recent times. So if you look into the period where the quotations are found, we can see that Abhinanda must have hailed before 11th century AD, because quotations are profusely found between 11th to 15th century AD. Now this particular text is critically edited, as I mentioned earlier. The critical edition requires more than one manuscript to study. So here, is it visible? The PowerPoint is visible? Yeah. So it is based on 5 manuscripts. The first manuscript is a transcript which is prepared from a manuscript copy preserved in the Government Oriental Manuscript Library, Madras. The Madras copy is also a transcript prepared from a manuscript in Odia script obtained from loan by Harihara Rajaguru of Chochi Nag Jagannathapuram in the Ganjam district, Madras. This manuscript contains sargas 1 to 40 by Abhinanda, and the 40th sarga is incomplete. Of course, this manuscript contains very good readings and is in good condition. The second one is obtained by the curator of Madras Library from Mumbai, Bombay. The readings of this manuscript were found noted down in transcript A, and the Bombay manuscript contains only 1 to 36 sargas. This was again mentioned by the curator in one of his letters. This is where we came to know. Then the third manuscript is preserved in the library of the Oriental Institute, Vadodara. This manuscript contains, as usual, again sargas 1 to 36. But it has in addition another recension of the last 4 sargas, that is 37 to 40, attributed to one poet called Bhima or Bhima Kavi. So it abounds in many errors and omissions, especially in the last 4 sargas. So it was a very tough job to compile or create a critically edited text, complete text from 1 to 40 sargas. Then the 4th manuscript is obtained on loan from the Bikaner Palace Library. This also is fairly correct and well preserved, contains only 36 sargas. And the 5th one is a manuscript preserved in the Jain Bhandaras at Patan in Gujarat. This copy was discovered
in the office of the translation branch of Vidyadheeshacharya office at Baroda and presented to the Oriental Institute. Just we know that the libraries collect manuscripts from different places. So this manuscript was collected by the Oriental Institute Baroda and by the translation assistant Mr. Manjulal Majumdar. It contains only 28 sargas. So it was practically useless for collation purposes, as the readings were similar from the third manuscript from the Oriental Institute of Vadodara, which was obviously a transcript prepared from it. So this is the information about how the critical edition of which manuscript has to be selected as Vulgate. Now about the introduction of the author Abhinanda, who is of the Mahakavya Ramacharita. He was also popularly known by Abhinanda, Abhinandana, Gauda Abhinandana, Shatananda, Arya Vilas and Vilas. So several names were popular as far as this Abhinanda is concerned. And later writers have mentioned him as a poet equal to the status of Kalidas and Banabhatta, Vakpati Raj also, and they have showed the respect by quoting verses of Abhinanda's Ramacharitam in their compositions. However, while studying, I found that not all verses are traced back to Ramacharitam, so there might be some other stray compositions made by the author which did not reach to us in the present times. Now, these later works of Abhinanda can be divided into three distinct classes. One is anthologies, then second is the creative poems and alankar works, and the third is scholastics works and stray compositions. Just for your reference, I have mentioned there are four anthologies. Kavindra Vachana Samuchaya. This is a Sanskrit anthology edited by Dr. F.W. Thomas in 1912. At least 5 verses are quoted from Abhinanda in this anthology. Second is Sadukti Karnamruta of Srihara Das, published by Mahapatishat Ramavtara Sharma, Sahityacharya of Patna. Here 22 verses of Abhinanda are ascribed. However, in Ramacharitam we find only 2. Then the third is Sukti Muktavali, which is compiled by Ahoraka Bhagadat Jalhana, 13th century. It consists of 3 verses of Abhinanda. And Sargadhara Paddhati, Sharangdhara Paddhati of Sharangdhara in 14th century, it contains 4 verses attributed to Abhinanda. So this is a suggestion that there are other works and texts ascribed to Abhinanda which were quoted by different scholars at different times. Then as far as creative works and alankar works are concerned, we find Shodhala mentioning Abhinanda in Udaya Sundari Katha, the Champu Kavya, and at several places as one of the best poets. Then Someshwara Datta also mentions in Kirti Kaumudi merits of Abhinanda in the most flattering terms. Kshemendra in his Surat Tilakam Kavyamala mentions one Abhinanda's fondness for Anushtup in composition. He says, Anushtup satata asakta sa Abhinandasya nandini vidyadharasya vadane gulikeva prabhava bhuhu. So it is, so Abhinanda was popular for his Anushtup that is mentioned by Kshemendra. However, while looking into the different meters into the 40 sargas of Ramacharitam, we find that not only Anushtup, but Abhinanda has dealt with Upajati, Indravajra, Vasantatilaka, Malini, Shardul Vikridit, Sragdhara, Prithvi, Shikharini, and many more verses apart from the Matra Chandas. So, the third is scholastic verse and stray compositions. Ujjvala Datta in his Unadi Sutra Vritti quotes at least 4 verses of Abhinanda. 3 can be traced back. Sarvananda, who is a Bengali commentator on Amarakosh, refers to Abhinanda twice in his works. Raya Mukuta refers to 3 verses of Abhinanda. This is just to mention that the popularity of Abhinanda between the 11th to 15th century was great, and that is why he was stated as a poet with equal status to Kalidas and Banabhatta. Here it is mentioned, Vagishwaram hanta bhaje binandam martheshwaram vakpati rajamide raseshwaram staumi chakalidasam banantu sarveshwaram anatosmi. So here is compared to the earlier popular scholars. Now this plot of Ramacharitam shows that Abhinanda is a pious Hindu and believer in the Puranic form of religion. There is a description of several incarnations of Vishnu, the birth of Brahma from his navel, and the begging of Shiva in spite of his friendship with Kubera, the Lord of Wealth, also makes this author a firm believer in the Puranic religion. The peculiarity of this scholar is that he believes that Shiva and Vishnu represent the 2 halves of the same God who is one.
So mostly propounding Advaita, thus suggesting that it is not wise to worship one and hate the other. This might be his effort to bring together maybe two sets. So in Ramacharita, this idea is expressed twice through the mouths of Jambavan and Mandodari. It is stated here, Dhruvam vinamune danir mardhe nardhendu shekharaha divisidati shunyanam dhatraika surudhatritaha. And the another verse states, Ardhe pumsah puranasya devau hariharavubhau ekam tatra prapannasya pradveshah kastavapare. Then his work portrayed that he was a strict follower of Atmavad of the Upanishads, as explained in the Advaita school of philosophy, wherein it is stated, Tattvamekam yada atmeti jagade tat prachakshate tatonyah kastavanito yastata vishayashchucha. In continuation to the dialogues between the characters, such verses are found which show that Abhinanda's line of thought or his attitude towards monism. He also advocated that Advaita was not correct, that the goal of man is to identify the Jiva with the Brahman. That's his opinion, and as interpreted also by K.S. Ramaswamy Shastri. Prashanta khila kallole kaivalyamruta varidhau majja majja sikim dvaita grahksharabdi vichishu. So he says that he should visualize nothing except Brahman in this whole universe. So his inclination towards the Ekatmavad is clearly seen in his texts. Then when we consider about how the imagination of the author develops when he quotes or takes the story or plot from Ramayana, it is seen that he has not been so uncharitable as to go against the rules laid down by the critics altogether. On the contrary, on many occasions, he follows the definition without sacrificing his independence as a poet. And therefore, Ramacharitam can be justly termed as a Mahakavya. So very beginning of Ramacharita marks out Abhinand as an independent thinker and as a respecter of lifeless conventions. He introduces his hero Rama not as a child but as a grown-up man in a state of great mental anxiety, awaiting the arrival of Sugriva, whom he thought to be an ungrateful friend and who was to be sent to Lanka in search of his sweetheart at the close of the rainy season. So this is how, so it begins with the mid of Kishkinda Kand and ends up to the Yuddha Kand. That is the subject matter of Ramacharita. So this beginning is very dramatic, and it speaks of the poet's great originality in handling the subject. Because this is a situation which fires the imagination of the reader as he is immediately drawn towards the poem and his interests are well kindled. So this shows moreover the poet's fondness also for Vipralamba Shringara. So Ramacharitam begins with Vastu Nirdesha instead of Ashir and Namaskriya. Besides this, the description of city, oceans, mountains, seasons, rise of the sun and the moon, etc., which is found as a characteristic of a Mahakavya, they are all met in this poem, and appropriate places as defined by the rhetoricians, and hence this poem is full-fledged termed as a Mahakavya. The practice obtained here is, however, that the sargas, they are characterized at the end of the sarga by the term Abhinanda, either in the form of a noun or a verb. In each canto, when he becomes much enthusiastic over his fluency of expression or the excellent arrangements of the words and forgets himself. So apart from certain few places where he forgets to mention his own name at the end of the sarga, there are mostly this name, the name Abhinanda is found either as a noun or a verb at the, even this is after the colophon. At 2 or 3 places we find in his 40 sargas that it is pre-colophon the word Abhinanda in the last verse, while after the colophon many places 1 or 2 verses are given which contains the term Abhinanda. This is very different from the other Mahakavyas when we study it from the point of view of Mahakavya. Then if we look into the style, it is of course Vaidarbhi. At many places we find a very simple, charming and bold style which is exactly in conformity with the Vaidarbhi style. And though occasionally we find across some long compounds, but the text does not lose prasad or madhurya or saukumar and audarya, which are stated to be the features of the life of the Vaidarbhi style.
Another special feature of Abhinanda is the arrangement of words, which is extremely melodious, quite appropriate to the context. He cares more for the expression part, simplicity of expression, than the using of the alankaras. He doesn't go for much using of the alankaras. So this fact is actually observed by Shodhala, who states Abhinanda as a master of Shabda. Vakpati Raj and Kalidas are respectively of Artha and Rasa, while Bana is the master of all qualities necessary for a poet. That is what earlier I stated. Vagishwaram Hanta Bhaje Binandam Artheshwaram Vakpati Raja Mide Raseshwaram Naumi Kalidasam Banantu Sarveshwaramanatosmi. This is Uday Sundari Katha by Shodhala. Then the author excels other poets in conversational language, which is so forcible, easy and direct that it makes appear that Sanskrit was a spoken language during his times. The remarkable quality on the part of the poet is that we find large number of lengthy conversations introduced in the body of the book by the author. Though it is a Mahakavya, long conversations are found between the characters. That as I stated, the general plot of this particular Mahakavya is from the middle of the Kishkinda Kand till the end of the Yuddha Kand. Though the descriptions closely follows the story of Ramayana, there are many instances where the author deliberately differs from the original story in order to add artistic beauty to the poem and to glorify the hero to a far greater extent that was anticipated by Valmiki himself. So some examples will fully bear out the above statement. I have given a comparison in the table form. So in the Ramacharita, Sugriva himself comes to help Rama with his army after a great deal of delay so as to tax Rama's patience to the utmost limit. Now Lakshmana is not sent out here to Kishkinda to fetch him as in the case in the Ramayana. In both the stories, we find Sugriva fully devoted to Rama, who respects him both as a friend and a king and is very kind to him. But in Ramacharita, Rama refuses to take his help in finding out Sita, about the whereabouts of Sita, in case if he is not willing to serve him, and asks him to return to Kishkinda along with his army. So this is different from what we find in Ramayana. Then in Ramayana, Brahma's position is so precarious that it cannot be any means saved except through the help of Sugriva. Though in the Ramacharita, Rama does not treat him like that, as is found in Ramayana. In Ramacharita, while sending Hanuman to Lanka, Rama sends with him tokens, not one token, tokens, ring, then Nupura and the Stanottariya. And he asks him to remember his pedigree beginning from Dilipa to Dasharatha as described by Kalidas in his Raghuvamsham, in order to communicate it to Sita. But Ramayana states that only ring is as the token and not the others. Then in Ramacharita, the party goes in search of Sita to the south, recognizes Rama as the incarnation of Vishnu, and they accordingly recite a panegyric in his honor. This is not found in the Ramayana. In Ramayana, Angad, etc., the chiefs of the army first send the other members of the army in search of Sita, and when they return without success, then they themselves go in search of Sita. While searching in the forest of the Vindhya mountain, they feel thirsty, and then they are surprised to find a demon sleeping at the entrance of the cave where they wanted to enter to quench their thirst. In the original Ramayana, this portion of the story is entirely different. When, however, they enter the cave, this is a very interesting and a different part, creation of Abhinanda, I guess. When they enter the cave, Hanuman is taken by surprise by a female monkey prostitute making indecent proposals to him, which he scornfully refuses. Thereupon, she appears again, this time in the form of a beautiful lady, and entreats him again. But Hanuman remains adamant. Meanwhile, Swayamprabha, the mistress of the cave, appears before him and the other lady disappears. This episode is entirely new introduction in the Ramacharita. The reason given by Swayamprabha for her permanent residence in the cave is also different from what appears in the Ramayana. She states here that Maya, the owner of the cave, brought Hema, her friend, to this cave and lived together as husband and wife.
Later on, it so happened that Hema was obliged to go up to heaven to visit her father. Indra, the Lord of heaven, finding this opportunity, caught hold of her and did not allow her to go back to Maya again. As Hema really loved Maya, she sent her companion Swayamprabha to inform Maya of her condition. When Swayamprabha reached the cave, however, she found him dead and learned that the separation from Hema has caused the death of Maya. Swayamprabha had no heart to go back and communicate this news to Hema, that she might also die hearing this news. She resolved, therefore, to stay in that cave till her death and to perform penance in that lonely dwelling. So this is what Ramacharita says. According to Ramayana, Maya is carpenter of demons and is much attached to Hema. Indra becomes annoyed and kills him for this crime. Brahma thereupon presents Hema, the fiancée of Maya, a cave full of wealth and belonging to Maya. Swayamprabha stays in that cave for the simple reason that she was a companion to Hema. So this is the difference in the story between both the texts. Then Angada is mentioned in Ramacharita as a very loyal to Sugriva, though Tara advised him not to show any respect to him after reminding him of his enmity, the enmity between Vali and Sugriva. But Ramayana represents him otherwise. It is stated in the Ramayana that owing to the influence of Hanuman, Angada did not venture to betray Sugriva completely. Angada is represented in the Ramacharita as quite able to cross the sea and return back after finding out the residences of Sita in case others are not prepared to do so. Jambavan pleads here in favor of Hanuman and asks Angada not to interfere in the matter as he was the commander-in-chief. But in Ramayana, Angada, though a chief, is represented to express his inability to cross over Lanka. While crossing the sea, Hanuman meets Sarma first and then Mandara mountain. But in Ramayana, Mandara precedes Sarma. Small changes here and there we find. After the departure of Vibhishana from Lanka, in order to join Rama, Mandodari in the Ramacharita gives a long lecture to Ravana on political affairs. This is not met with in the Ramayana. So as per the time changes, you can see how the characterization also changes and how the female characters, even Mandodari is giving a lecture to Ravana on the political affairs. In Ramacharita, Vibhishana consults one of his brothers, Kuber, on the matter of joining Rama's army and does so on his advice. But in Ramayana, the case is otherwise. The Ramacharita represents Vibhishana encouraging and explaining to Sugriva a number of high philosophical doctrines when the latter was weeping for the loss of Rama and his army due to the Nagapash of Indrajit. But in Ramayana, the condition is different. Here we find Sugriva also encouraging Vibhishana, who was weeping for the loss of kingdom over the same situation. The Ramacharita mentions, this is also one more interesting factor which I found in Ramacharitam was different colors for 4 creepers of Sanjeevani. Sanjeevani Lata is supposed to be shown as portrayed as having 4 different colors which gave back life to the whole army devastated and killed by the Brahmastra of Indrajit. Mruta Sanjeevani is white. Sandhani is golden in color. Shalya Nirharini is black. And Swarnakrita is of Babhru color. This is not mentioned in Ramayana. It is not very difficult to discover why the author of Ramacharita deliberately changed, distorted, elaborated or shortened the original story contained in the Ramayana. This he did, of course, not in the spirit of defiance, but with the most laudable object, namely to improve upon the story of the Ramayana and add to it an artistic touch to the portions which were quite bland to him which it appeared in the original Ramayana, Valmiki Ramayana. And also to show the characters of the different persons dealt with in the poem in their appropriate settings. So it is very likely that the original work of Abhinanda ended abruptly with the 36th chapter of the Ramacharita, and that the 2 recensions of the last 4 cantos printed here as supplements to the poem were composed by some other poets in later times. Of course, the manuscript material was obtained from the different parts of India, which is already seen.
And the second supplement, which is of course attributed to Bhima Kavi in the colophon of all the four sargas, and the verses ending at the end of every chapter praises the poet's own style, also proves the same fact. This Bhima Kavi belonged to the Kayastha family and was the son of one Mahamshri Devapal. So no manuscript excepting the one which is belonging to the Oriental Institute contains the version of this supplement. So it is possible, therefore, that the author of Bhima may have quite conceivably belonged to Gujarat, though the original place of the Kayastha community is Bengal and North India. Different studies across this both the text, we are able to see that not only does Abhinanda follow majority of the portions of Valmiki Ramayana into his study, but he has been successfully able to incorporate the different thought processes or which he found making portions interesting into the Ramacharitam and bringing something new to the scholars at a later period. So there are, we know, there are Upajivya Kavyas, a lot many. So this is an humble attempt from my side to whatever my understanding goes. Compare Valmiki Ramayana is an ocean, and it is impossible to take into charge complete Valmiki Ramayana and compare with it. It is incomparable also. I personally feel it is incomparable. And the story of Rama being considered as the deity and worship him, I don't think that there is any need of comparing Ramayana itself with any other text. But since this is a Upajivya Kavya, and it is based on Valmiki Ramayana and written by a poet who was well known in the other times, I felt the need to present it in front of you all just to show a small contribution of a poet called Abhinanda in this field, or rather in Sanskrit literature. So I thank profusely the authorities of Purna Pragya Samshodhana Mandala and Central Sanskrit University as well as ICPR for giving me this opportunity to present some thoughts on Ramacharita as well as Ramayana in front of you, and I thank the chairperson for the same. Thank you very much. Dhanyavada. श्रीमती श्वेता महाभागा अभिनंदकृत रामचरितस्य एवं वाल्मीकि रामायणस्य च वैलक्षण्यं किमस्ति इति बहुधा आङ्ग्लभाषया निरूपितवती। तत्र अभिनंदकृत रामचरितेपि श्रीरामः सामान्यपुरुषः न, किन्तु अतीव प्रौढः महान् पुरुषः इति वर्ण्यते इति कथितम्। एवं तत्र अंगदे तत्र सागरं तर्तुं कः समर्थः इति जिज्ञासायाम् अंगदः समर्थः इति रामचरिते कथ्यते, परन्तु रामायणे अंगदः गन्तुं समर्थः पुनरागन्तुम् असमर्थः, सः समर्थः हनुमान् एव भवति इति वर्ण्यते इति। एवं रीत्या नैके तत्र नैकविधाः वैलक्षण्याः दृश्यन्ते इति बहु सुन्दरतया सरलतया निरूपितवती। तस्यै संस्थातरे द्वारा धन्यवादाः समर्प्यन्ते। वयं धन्याः। इतः परम् अध्यक्षस्थानम् अलङ्कृतवन्तः गोपबन्धुमिश्राः स्वीय अध्यक्षभणित्या अस्मान् तोषयन्तु इति प्रार्थ्यते। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम
श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। पूर्णप्रज्ञ विद्यापीठम ICPR किंच केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय इति महत्वपूर्ण संस्थात्रयस्य संयुक्त तत्वावधानेन आयोजितायां श्रीमद् रामायण अंताराष्ट्रीय संगोष्ठ्याम् अस्मिन् सत्रे ये अस्माकं पुरतः विद्यमानाः मंचस्थाः महनीयाः विद्वांसः विदुष्यश्च तेषु श्रीमती मधुराम्बिका महोदयाः चेन्नईतः यतिराजमहाविद्यालयस्य उप-प्राध्यापिका महोदयाः तथा च श्रीमन्तः विद्याधीशाचार्याः विश्वमध्व महापरिषद संशोधन परिषदः मान्याः निदेशकमहोदयाः अत्रत्याः तथा च प्रोफेसर श्रीमती श्वेता जजुर्कर महोदयाः अस्माकं सुपरिचिताः पूर्वं मम सौभाग्यम् अस्ति तत्र किञ्चित् कालं यावत् कार्यं कर्तुं भगवता अवसरः प्रदत्तः आसीत्। ततः वडोदरातः आगतवत्यः पुरतः विद्यमानः सर्वेपि महान्तः विद्वांसः अत्रत्याः प्राध्यापकाः अन्तेवासिनः तथा च सारङ्गपुर गुजराततः आगताः समागताः अतीव प्रियांसः केचन पूर्वपरिचिताः दृष्टाः केचन च सद्यः परिचिताः स्वामीनारायणगुरुकुलतः आगताः सर्वेपि अन्तेवासिनः तथा च सर्वेपि संयोजकाः आयोजकाः तथा च एतस्य संयोजकमहोदयाः डॉक्टर गुरुराजकुलकर्णिमहोदयाः ये उत्तमं सञ्चालनं कुर्वन्तः सन्ति। सर्वेषां कृते हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च व्याहरामि। एतस्य जनस्य कृते एषः अवसरः भवद्भिः प्रदत्तः एतदर्थं कृतज्ञतां च विज्ञापयामि। विदुषां पुरतः आध्यक्षं कर्तुम् क्षमतायाम् असत्यमपि भवद्भिः एषः अवसरः दत्तः एतदर्थं पुनरपि एकवारं कृतज्ञतां विज्ञापयामि। आदौ अध्यक्षरूपेण अध्यक्षं निर्वहन् एषः जनः किञ्चित् वक्तुकामः अनन्तरं रामायणम् आश्रित्य किञ्चिदेव उक्त्वा महान्तः कालः सञ्जातः विरमिष्यामि। आदौ श्रीमती मधुराम्बिका महोदयाः प्रस्तुतवत्यः आदिकाव्ये सूर्यचन्द्रौ अधिकृत्य उपमा अलङ्कारः। अनन्तरकाले यथा महोदयाभिः उक्तम् उपमा कालिदासस्य इति प्रसिद्धा उपमायाः कृते अपि कथं सूर्यचन्द्र इति विशिष्टतया यद्यपि अपरेषु विषयेषु अपि अस्ति कथं सूर्यचन्द्र इति द्वयम् उपमानरूपेण प्रस्तुत्य कथं सर्वेपि तत्तत् पात्राणि सर्वाणि पात्राणि अपि कथं तुलितानि सदृश्यकारणमुखेन तया दृष्ट्यापि उत्तरवर्तीनां कवीनां कृते रामायणम् उपजीव्यतं साधयति। अर्थात् उपमा बलेन कथं बिंब निर्माणं भवति कथं कल्पना भवति चित्रं पुरतः उपतिष्ठते बहुभ्यः वर्षेभ्यः घटिता कथा
बहुभ्यः वर्षेभ्यः चरितानां द्वारा चरितानि आचरितानि विशिष्टानि तत्त्वानि तानि पुरतः आगच्छन्ति। तत्र किमर्थं सूर्यचन्द्रौ इति महोदयाः तथा उक्तवत्यः। सूर्यः चन्द्रश्च सम्पूर्णकालं यावत् अस्यां धरायाम् अस्माकं कृते उपकारकौ स्तः एव। तौ अधिकृत्य क्रियते चेत् तादृश उपमानस्य परिवर्तनं न भवति। उपमेयाः परिवर्तन्ते, उपमेयानि परिवर्तन्ते। तस्मिन् समये भगवान् रामः, सीता अथवा रावणः अथवा विभीषणः एतानि पात्राणि आसन्। उत्तरकाले कदाचित् रघुवंशे दिलीपः, तदुत्तरकाले कदाचित् श्रीकृष्णः वा एवं क्रमेण। अर्थात् प्रस्तुतानि पात्राणि परिवर्तन्ते, अप्रस्तुततया विद्यमानानि उपमानानि तेषु सूर्यचन्द्रवत् स्थायीरूपेण विद्यमानानि सन्ति, तानि सन्ति। तेषां वर्णनद्वारा निरन्तरतया कालम् अतिक्रम्य वर्षाणि, सहस्राणि वर्षाणि अतिक्रम्य अपि विषयः पुरतः उपस्थापयितुं शक्यते सूर्यचन्द्रयोः निरन्तरत्वात् स्थायित्वात्। अतः तादृश उपमानबलेन यः बिम्बः प्रस्तूयते काल स्थान पात्र निर्विशेषेण अनन्तकालं यावत् सः विषयः पुरतः उपस्थापयितुं शक्यते। इतरम् अश्वः, रथः एवं भिन्न भिन्न एवं लौकिकम् उपमानं स्वीक्रियते चेत् तेन बलेन कदाचित् स्थायित्वं न आयाति। अतः सूर्यचन्द्रयोः उपमानत्वं नाम किञ्चित् स्थायित्वं तेन कारणेन अपि रामायणस्य उपजीव्यत्वम् अपि दृश्यमानम् अस्ति इति एषः महत्त्वपूर्णः विषयः महोदयाभिः उपस्थापितः। तदर्थं धन्यवादं विज्ञापयामि। द्वितीयं पत्रम् आसीत् रामायणे नीतिः महोदयानां श्रीमतां श्रीविद्याधीशाचार्यपादानाम् अवगतवान्। तद्वारा अस्माकं जीवने, व्यक्तिगतजीवने, व्यष्टिजीवने, समष्टिजीवने अपि कथं रामायणगतनीतीनाम् आवश्यकता इदानीन्तनकाले अपि अस्ति। तं विषयं विविध उपायैः विविध प्रसङ्गान् उदीकृत्य महोदयैः एषः विषयः उपस्थापितः। तत् यथा नीतेः परिभाषा अपि कृता, नीयन्ते उपायाः यया। पुनः मनुष्यस्य जीवनं कथं भवेत्, अर्थात् उत्तरकाले रामादिवत् प्रवर्तितव्यं न रावणादिवत् इति हानोपादनबुद्धिप्रयोगद्वारा जीवनं सञ्चालनीयम् इति यः नियमः, यः उपदेशः आगतः, सः कान्तासम्मिततया आदौ एव रामायणे प्रारब्धः उपदेशः इति नीतिमुखेन जीवनस्य कथं सर्वविधप्रसङ्गेषु, यथा उदाहरणं महोदयैः प्रस्तुतं संयोगो विप्रयोगान्तः पतनान्तः समुत्थयाः। तत्र अहं चिन्तयामि उत्तरकाले तन्नाम महाभारतरचनाकाले गीतायां यदा कदाचित् कस्यचित् जीवने उत्श्रयः भवति, बहु उत्तमता आगच्छति, धनम् आगच्छति, वित्तम् एवं यशः आगच्छति, पदम् आगच्छति, विविधाः प्रसङ्गाः उत्श्रेयभूताः भवन्ति। किन्तु तत्रापि एषः उत्श्रेयः पतनान्तः अस्ति, विवेकः करणीयः। सर्वथा विवेकभ्रष्टः सः न स्यात्, एषः एतत् चिन्तनं तत्र निहितम्। उत्तरकाले गीतायामपि उक्तम् अस्ति, न प्रहर्षेत् प्रियं प्राप्य दोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियम्। एवमेव दुःखेषु नुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः आदि आदि। अर्थात् तत्तत् प्रसङ्गेषु अपि समभावेन समदुःखसुखस्वस्थ समलोष्टास्मकाञ्चनः इति तादृश विषयाणां प्रवर्तनविषये अपि रामायणम् उपजीव्यतं साधयति। किञ्च एकम् अपरम् उदाहरणं भवद्भिः महोदयैः उक्तं यत् अकीर्तिः भवति चेत् अकीर्तिः बहु दुःखदायिनी भवति। अकीर्तिविषये सर्वैः भावधानैः कीर्तिः भवतु न अपि भवतु न वा अकीर्तिः न स्यात् इति तस्मिन् विषये सावधानाः भवेयुः सर्वे इति रामायणे यत् सङ्केतितं
उत्तरकाले गीतायामपि अस्माभिः दृश्यते अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते इति भगवान् अर्जुन उपदिशति। अर्थात् सः क्रमः जः क्रमः रामायणे प्रारब्धः नीतिद्वारा जीवने परिवर्तनं संस्कारणम् आनेतव्यमिति तादृशविषये कथं महोदयैः आम्रपलास विषये उदाहरणं दत्तं, रामायणगतम् उदाहरणमेव। नीति कथम् समवृक्षयोः बीजवपनकाले समता भवितुम् अर्हति, किन्तु उत्तरकाले फलोद्गमकाले परिचीयते आम्ररोपणं कृत्वा पलासरोपणं कृत्वा आम्रफलं काङ्क्षते चेत् तर्हि कः परिणामः भवति इति जीवने अस्माकम् अर्थात् बीजमेव महत्त्वपूर्णं, तद्विषये अस्माभिः सावधानैः भवितव्यमिति। एकम् उदाहरणं ददामि कथामुखेन। यत् एकत्र कानिचन मित्राणि वार्तालापं कुर्वन्ति स्म विविधविषयम्, एतत् जीवनम् अकारणं जातम्, एतत् समयः व्यर्थः, इदानीं भ्रष्टाचारः प्रवर्तते आदि आदि, सर्वे अनीतिग्रस्ताः आदि आदि। तस्मिन् मार्गे एकः साधुः गच्छन् आसीत्। तत्र गत्वा सः उक्तवान्, महोदयाः भवन्तः किमपि चर्चयन्तः सन्ति, किञ्चित् मया सह गन्तुं शक्नुवन्ति किञ्चित् दूरं यावत्। ते उत्सुकतावशतः उक्तवन्तः स भवतु नाम चलामः। तर्हि साधुः अग्रे अग्रे पृष्ठे तानि मित्राणि ते सज्जनाः गतवन्तः। अग्रे गत्वा सः दर्शयति, पश्यतु अत्र क्षेत्रमस्ति, सस्यक्षेत्रं, मध्ये भेदरेखा अस्ति, वामपार्श्वे अपि सस्यं दक्षिणपार्श्वे अपि सस्यं। सः पृष्टवान्, अत्र सस्यद्वयं पश्यतु, वामपार्श्वे किम् अस्ति, इक्षुदण्डाः, इक्षुसस्यं, दक्षिणपार्श्वे किम् अस्ति, तत् गाञ्जा किं कथ्यते, गाञ्जासस्यं, गाञ्जावृक्षः। गाञ्जा तु किं कथ्यते, किमपि गाञ्जा भवति खलु, गाञ्जा अवगम्यते, किमर्थम् अवगम्यते अस्माभिः गाञ्जा इति, किन्तु ज्ञायते, व्यवहारे मास्तु किन्तु ज्ञायते एव गाञ्जा किं भवति इति। अत्र गाञ्जासस्यमस्ति, एतस्मिन् पार्श्वे इक्षुदण्डाः सन्ति। साधु पृच्छति, पश्यतु सा एव भूमिः, वामपार्श्वे अपि भूमिः समाना, दक्षिणपार्श्वे अपि सा एव भूमिः, किन्तु परिणामभेदः। किमर्थं, बीजं तत्र मुख्यं, बीजं यदि भिन्नं तर्हि परिणामः तदनुसारं भवति एव। भूमेः दोषः न दर्शनीयः, तद्वत् अस्माकं चिन्तने दोषः, समयस्य दोषः न, परिस्थितेः दोषः न, अस्माकं चिन्तने व्यवहारे प्रयोगे जीवनचर्यायां दोषः, न तु समयस्य दोषः। समयः तु सः एव, प्रातः भवति, दिवसः भवति, रात्रिः भवति। अतः तद्विषये एतादृशचिन्तनं न करणीयमिति कथा। तद्वत् पलासरोपणपूर्वकम् आम्रफलम् इष्यते चेत् कथं वा भविष्यति इति रामायणकाले सहस्रेभ्यः वर्षेभ्यः प्राक् कथं नीतिद्वारा उपदिष्टमासीत्, इदानीमपि तत् प्रयोगे अस्ति इति महोदयैः सम्यक् एव अपरैः विषयैः अपि बहु सम्यक्तया उपस्थापितवन्तः महोदयाः। अतः तदर्थमपि तेषां कृते धन्यवादान् विज्ञापयामि। अन्तिमं व्याख्यानमासीत् महोदयानां श्वेता महोदयानाम् अतीव संशोधनात्मकः प्रसङ्गः। तत्र वङ्गीयः कविः अभिनन्दः तत्र तेन रचितं रामचरितं, यद्यपि अन्तिमसर्गेषु कदाचित् अपरेण तत्पूर्णता विहिता इति लेखद्वारा अर्थात् लेखभेदद्वारा ज्ञायते, तथापि मूलतः सर्गाः तेन एव रचिताः इति। तद्विषये कथं संस्करणानि प्राप्तानि, पञ्चसंस्करणानि तत्र तत्र कुत्र कुतः इति तद्विषये अपि उक्तं। तस्य आकारः, छन्दांसि, प्रयोगः, प्रयोगशैली, चिन्तनम् इति बहु विस्तृतरूपेण किन्तु संक्षिप्ततया, अर्थात् भाषा संक्षिप्ता किन्तु सारगर्भिता रीतिः, तया रीत्या महोदयाभिः एषः विषयः प्रस्तुतः। तत्र कथम् अद्वैतवादः प्रवर्तते,
कथं विषयस्य परिवर्तनं कृत्वा अपि महोदयः कविः मूलतत्त्वम् एव सुरक्षितं स्थापयति। यद्यपि अपारे काव्यसंसारे कविरेकः प्रजापतिः यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते इति किञ्चित् स्वातन्त्र्यं भवति। अहं मन्ये रामायणं तु रसालफलमिव अस्ति। इदानीं रसालकालः, आम्रफलस्य कालः, रसालबीजमिव अस्ति। भिन्न 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 इदानीं सहस्रेषु वर्षेषु विविधप्रान्तेषु विविधभाषायां, न केवलं संस्कृतभाषायाम् अपि तु विविधभाषायां रचितानि इदानीं एतस्यां सङ्गोष्ठ्याम्, अन्ताराष्ट्रीयसङ्गोष्ठ्यां विविधाः विषयाः आगताः। विविधासु भाषासु विविधरीत्या कथं कथं वर्णनम् आगतं, तत्र तत्र किं किं स्वातन्त्र्यम् आगतं। किन्तु एकवारं विद्यानिवासमिश्रमहोदयानां एकः लेखः मया पठितः आसीत्। तैः लिखितम् आसीत्, रामायणं गङ्गोत्रीव अस्ति, उत्तरकाले काश्यां गङ्गा प्रवहति, सापि गङ्गा, किन्तु तस्यां गङ्गायाम् अनेक जलप्रवाहाः मिश्रिताः। गङ्गोत्री अस्ति चेत् गङ्गानामकरणं सततप्रवाहद्वारा प्रवाहनित्यताकारणेन सापि गङ्गा पदवाच्या भवति। अर्थात् उत्तरकाले बहूनि स्रोतांसि आगतानि, तानि अपि गङ्गापदवाच्यानि जातानि, कारणं मूलं गङ्गोत्री अस्ति इति कारणेन। अतः अस्माभिः मूलं महोदयाभिः अपि अन्ते एतदुक्तं, रामायणम् उपजीवम् अस्ति, तदेव आश्रित्य, तदेव बीजम् आश्रित्य विविधेषु स्थलेषु तत्तद्बीजस्य इदानीं विविधाः वृक्षाः आगताः, विविधस्वादुयुक्तानि फलानि आगतानि, तत्र तत्र किञ्चित् किञ्चित् परिवर्तनं भवति, किन्तु मूलं सर्वथा सुरक्षितम् अस्ति। मूलं यत् तत्त्वम् अस्ति, येन कारणेन वयं वदामः रम्या रामायणी कथा अथवा रामायणम् उपजीव्यं भवति। किं रामायणं सर्वथा आदिकाव्यम् अस्ति, येन कारणेन वदामः तत्र तत्र महोदये कविना तत् अभिनन्देन अङ्गदविषये पुनः टोकेन्स् तत् सङ्केतः प्रेषितः तत्र इतरमपि योजितं, नूपुरमपि योजितं, पुनः उत्तरीयकमपि योजितं। तत्तत् कल्पनाद्वारा इतोपि अभिज्ञानं भवतु। तत्तद्विषये किमपि किमपि योजयित्वा अपि कविः न विस्मरति यत् रामायणं स्रोतः, मूलं स्रोतः इति। स्वस्य मौलिकता, स्वस्य आधुनिकतां योजयित्वा अपि मौलिकतां न जहाति इति तस्य वैशिष्ट्यं महोदयस्य कवेः महता श्रमेण, अध्ययनेन, संशोधकचिन्तनेन महोदयाभिः एषः विषयः उपस्थापितः। अतः महोदयानां कृते, श्वेता महोदयानां कृते, यः सा बहु अध्ययनशीलाः, निरन्तरं चिन्तनशीलाः, संशोधनपरायणाः मया ज्ञायते। अतः एतस्मिन् अवसरे तासामपि भाषणं, व्याख्यानं श्रुत्वा एतादृशं काव्यम् उत्तरकाले रचितं, तादृशपरिचयः अपि प्राप्तः अस्माभिः, किञ्च तस्य वैशिष्ट्यमपि अस्माभिः अवगतम्। एतद्विषये अस्माकमपि एकं सौभाग्यम् अस्माभिः लब्धम्। अतः पुनः धन्यवादं विज्ञापयामि। इदानीं यद्यपि अध्यक्षतायाः यत् दायित्वम् आसीत्, यथाशक्ति यथामति किञ्चित् अभिव्यक्तम्। इदानीं किञ्चित् वक्तव्यम् उक्त्वा विरमामि। मम विषयः कोऽपि शीर्षकः नास्ति, विषयः अस्ति, शीर्षकं नास्ति, विषयः अस्ति दिव्यतासम्पादकं रामायणं। दिव्यतासम्पादकं भव्यता दिव्यता इति प्रसङ्गद्वयं भवति जीवने। यथा शरीरं भव्यम्, अलङ्कृतं वस्त्रम् इत्यादिकं भवति। तत्तत् अवस्थासु भव्यतायाः रूपं परिवर्तते। तद्वत् अयोध्या भवतु अथवा लङ्का भवतु अथवा तत्र तत्र पात्राणि भवन्तु, रथाः, अश्वाः इत्यादि विषयेषु उत्तमं वर्णनम् अस्ति, अलङ्कृतं वर्णनम् अस्ति। यत् अर्नमेण्टेड् पोयट्री उच्यते तदस्ति, केचन आर्थोडाक्स् अर्नमेण्टेशन् वदन्ति तदस्ति। अर्थात् भव्यता विषये बहु वर्णनम् उत्तमम् अस्ति।
इदानीमपि अस्माभिः भवनानि निर्मीयन्ते, भवनानि, यानानि, वस्तूनि, वस्त्राणि, बहुवचने। भव्यता दिव्यता भव्यतायाः कृते किं किं न साध्यते। अस्माभिः अपि कदाचित् कल्पितं नासीत् एतादृशम्। इदानीं काशीम् आगच्छन्तु, अहं तु काशीतः आगतवान् अस्मि। काशीम् इदानीं बहु भव्यता आगता, काशी विश्वनाथ कोरिडोर् इत्यादि कारणेन, अर्थात् भव्यतायाः विषये महान् यत्नः भवति, दृश्यते अपि। किन्तु यदि तस्मिन् भवने, तस्मिन् नगरे दिव्यता आनेय तर्हि किं किं साधनं भवेत् इति संक्षेपेण किञ्चित् उक्त्वा तदेव समापयामि। एकम् उदाहरणम्, अयोध्यानगरे दिव्यता कथम् आसीत्। अयोध्यानगरं बहु अलङ्कृतम् आसीत्, बहु तोरणसंयुक्तं, बहु किमपि अलङ्कृतं, किन्तु दिव्यता दृष्ट्या किम् आसीत् तस्य वर्णनम् अयोध्या बालकाण्डे कथं आदिकविना कृतम् इति उच्यते। तत्र किम् आसीत् किं न आसीत्। इदानीम् आदौ किं नासीत् इति वदामः। किं नासीत् तत्र बहुवचनं, किम् आसीत्, किम् आसीत् तत्र बहुवचनमस्ति। कीदृशाः नराः आसन्, नराः कीदृशाः, अर्थात् भव्यं भवनं चेत् तत्र यदि नराः एतादृशाः न भवन्ति तर्हि दिव्यता न आयाति। विशेषणं बृहत्। इदानीं मया तु 27 विशेषणानि स्वीकृतानि। नरः कीदृशाः आसन्, हृष्टाः, धर्मात्मानः पुरुषाः। नराः हृष्टाः, धर्मात्मानः। तृतीयं बहुश्रुताः, बहु पठन्तः आसन्। चतुर्थं स्वैः धनैः तुष्टाः, एतादृशाः नराः। अलुब्धाः, लोभरहिताः। सत्यवादिनः, धर्मशीलाः, सुसंयताः, शीलवृत्ताभ्यां मुदिताः, स्वयं प्रसन्नाः, शीलेन वृत्तेन च। महर्षयः इव अमलाः, मलरहिताः, यथा महर्षयः भवन्ति। अर्थात् अयोध्यानगराणां सामान्यनराः अपि तथा आसन्। स्वकर्मनिरताः ब्राह्मणाः, विजितेन्द्रियाः ब्राह्मणाः। केवलं ब्राह्मणत्वं न, विजितेन्द्रियत्वमपि विशेषणमस्ति। दानाध्ययनशीलाः ब्राह्मणाः, दान अध्ययनशीलाः। प्रतिग्रहे संयताः ब्राह्मणाः, दानविषये सम्यक् किन्तु प्रतिग्रहविषये संयताः। प्रतिग्रहः करणीयः होता न इति। अग्रे चतुर्थेषु वर्णेषु देवता अतिथि पूजकाः। अग्रे चतुर्थेषु अर्थात् चतुर्षु वर्णेषु अपि वर्णेषु देव अतिथिपूजकाः सर्वेपि नराः। कृतज्ञाः। किमर्थं ह्रासः नाम, यदि ह्रासः दृश्यते तर्हि एतस्मिन् विषये दिव्यतायाः ह्रासः कुत्र भवति इति वयम् अनुमातुं निश्चेतुं शक्नुमः। वदान्याः अर्थात् ये स्वीकुर्वन्ति, कृत्यतां स्वीकुर्वन्ति। विक्रमसंयुताः शूराः, दीर्घायुषः, अल्पायुषः नासन्। धर्मं सत्यं च संश्रिताः, स्त्रीभिः पुत्रपौत्रैश्च नित्यं सहिताः, अर्थात् गृहस्थाः आसन्। ब्रह्ममुखं क्षत्रं ब्रह्ममुखम् आसीत्, न केवलम् अहङ्कारमुखं, ब्रह्मतेजसा व्याप्तं क्षत्रम् अनुव्रताः वैश्याः, स्वधर्मनिरताः शूद्राः, त्रीन् वर्णान् उपचारिणः शूद्राः, अग्निकल्पाः योधाः अग्निकल्पाः, पेशलाः अमर्षिणः, कृतविद्याः योधाः इति एतैः विशेषणैः किं कथयितुम् इष्यते नाम, यदि तस्मिन् नगरे एते जनाः आसन्, एतेन कारणेन अयोध्यानगरी अनुकरणीया, नगरी तत्र आश्रयणीया नगरी। इदानीं वयं चिन्तयामः एतादृशी धरा इदानीम् अस्ति, एतादृशी वसुधा इदानीम् अस्ति। अस्माकम् आचरणकारणेन अस्माकं जीवनकाले वयं किं कुर्मः, येन कारणेन वयम् इतः संसारतः गच्छामः, तदनन्तरं धरा आश्रययोग्या, उत्तमा,
अर्थात अभिनंदनीया तत्र शांत्या संतोषेण सौमनस्येन स्थातुं योग्या भविष्यति उत न कथं वा भवेत् एतादृश चिन्तनेन आचरणेन। इदानीम् अपरं पक्षं पश्यामः। आदिकविः वदति कः नासीत् एतत् आसन् बहुवचने बहुवचने सर्वेपि एते आसन् एकोपि तथा नासीत्। कः नासीत् एकवचने वदति एकवचने एकोपि तथा नासीत्। कीदृशः नासीत् एकवचने वदति अल्पसंनिचयः एकोपि नासीत् असिद्धार्थः कुटुम्बी गो अश्व धन धान्यवान् एकोपि नासीत्। एकवचने वदति अर्थात तत्र नास्ति प्रसंगे एकवचनम् एकोपि नासीत् अस्ति प्रसंगे बहुवचनम् आसीत् सर्वेपि आसन्। कामी नासीत् कदर्पः नासीत् नृशंसः नासीत् अविद्वान् नासीत् नास्तिकः नासीत् अकुण्डली नासीत् अमुकुटी अर्थात अलंकृत उत्तमरीत्या अलंकृतः कोऽपि नासीत् असृग्वी मालाधारी अमालाधारी कोऽपि नासीत् अल्पभोगवान् नासीत् पर्याप्त भोगवान् आसीत् अमृष्टः नासीत् न लिप्तांगः नासीत् असुगन्धः नासीत् अमृष्टभोजी नासीत् अदाता नासीत् कोऽपि अदाता नासीत् सर्वे दातारः आसन्। अनंग दनिष्क दृक् नासीत् अहस्ताभरणः नासीत् अनात्मवान् नासीत् सर्वे आत्मवन्तः आसन्। अनाहिताग्निः नासीत् सर्वे आहिताग्नः आसन्। अयज्वा नासीत् क्षुद्रः नासीत् तस्करः नासीत् अवृत्तः नासीत् शङ्करः नासीत् वर्णशङ्करः कोऽपि नासीत् शङ्करः अनृति मिथ्यावादी कोऽपि एकोऽपि नासीत् अबहुश्रुतः एकोऽपि नासीत् बहुश्रुतता सर्वत्र आसीत्। अर्थात एतस्मिन् प्रसंगे दिव्यता केवलं दिव्यता भवतु दिव्यं जीवनं भवतु इति वयं चिन्तयामः तत्र कानि साधनानि तेषां विषये एतद् यदि मानकं भवति एतादृशाः तत्र नरः भवन्ति तर्हि स्वतः एव तद् भवनं तद् नगरं तत् स्थलं तद् जीवनं सम्यक्तया दिव्यं भवति। अन्यथा केवलं भव्यता भवति बहिः आडम्बरः भवति अन्तः शून्यता आगच्छति इति संकेतः रामायणे विद्यते। पुनः मारीचः कथं रावणं द्वितीयम् उदाहरणं उक्त्वा समापयामि। विषयः सः एव केवलं दिव्यता आधानविषये विविधमुखेन कथं कथं तत्र संकेतः रामायणे विद्यमानः अस्ति तद्विषये केवलं वर्णनमुखेन न उक्तिमुखेन अपि अस्ति। मारीचं रावणः वदति एतं हिममृगरूपं धरतु अन्यथा अहं मारयिष्यामि। अनन्तरं सः वदति एतस्य मुखे एतस्य हस्तेन मरण अपेक्षया रामस्य हस्तेन मरणं वरम् इति विचिन्त्य सः स्वीकरोति। किन्तु तथा पूर्वं वदति पश्यतु भवान् रामविषये तत् सर्वं वदति किन्तु रामः कीदृशः अस्ति मारीचस्य मुखे एकः राक्षसः राक्षसजन्म तस्य मुखे अस्ति महोदय स्वागतं। रामः कीदृशः नाम सः रावणं वदति भवान् यत् वदति तत् असत्यं कथमस्ति बहु निन्दनं करोति एषः राम एवम् अस्ति तथा नास्ति। मारीचः वदति रामः न पित्रा परित्यक्तः न दुःशीलः एकः राक्षसः रामस्य स्तुतिं करोति न क्षत्रियपांसनः न धर्मगुणैहीनः सः कौशल्य आनन्दवर्धनः अस्ति न तीक्ष्णः भूतानां प्राणिनां कृते कटुः तीक्ष्णः नास्ति सर्वभूतहिते रतः अस्ति न कर्कशः न अविद्वान् न अजितेन्द्रियः रामः विग्रहवान् धर्मः एकः अपरः शत्रुपक्षीयः स्तौति साधुः सत्यपराक्रमः सर्वस्य लोकस्य राजा कथं यथा देवानां वासवः इव यथा महोदया चन्द्रसूर्य उपमानं प्रदर्शितवती तथैव देवानां तथा वासवः भवति वासवः तथैव सर्वस्य लोकस्य राजा एषः अस्ति। रामस्य तेजः अप्रमेयं रामः नरसिंहः सिंहोरस्कः स्वयं नरसिंहः सिंहोरस्कः अस्ति।
राक्षसाः कीदृशाः सन्ति स्वयं राक्षसः भूत्वा राक्षसानां विषये अर्थात् राक्षसेषु अपि बहु चिन्तकः विशिष्टः विचारशीलः आसन्। अतः भगवती सीता यदा रामः प्रतिष्ठते दण्डकारण्ये राक्षसान् हन्तुं माता सीता उपदिशति केवलं राक्षसत्वेन विद्यमानः सर्वेपि राक्षसाः न हन्तव्याः। जे दुष्टाः जे तपस्यासु तपः कर्मसु बाधां उत्पादयन्ति तेषामेव हननं करणीयं न तु राक्षसत्वेन राक्षसत्वावच्छिन्नेन सर्वेपि राक्षसाः न हन्तव्याः। भगवती सीता तस्याम् अवस्थायामपि दण्डकारण्ये श्रीरामम् उपदिशति भवतः हस्ते धनुः अस्ति बाणः अस्ति एतेन कारणेन कोऽपि हन्तव्यः राक्षसनाम्ना कोऽपि आगच्छति सः हन्तव्यः इति न तत्रापि विवेकपूर्णरूपेण हननं करणीयम् इति माता उपदिशति तस्मिन् समये। तत्रापि विवेकः कथं कार्यं करोति। यद्यपि सा बहु पीडिता आसीत् विविधप्रसङ्गेषु राक्षसैः पीडिता तथापि राक्षसत्वेन केवलं राक्षसः हन्तव्यः इति न सा स्वयमेव वदति। अत्र मारीचभाषा राक्षसाः कीदृशाः भवन्ति केवलं क्रीडा रति विधिज्ञाः समाजोत्सवदर्शिनः। इदानीं वयं राक्षसत्वं कुत्र कुत्र भवितुम् अर्हति इति वयं तत् निर्णेतुं शक्नुमः। समाज उत्सवदर्शिनः किञ्च दिव्यचन्दनदिग्धाङ्गाः दिव्याभरणभूषिताः अर्थात् बाह्य आडम्बरपूर्णाः भवन्ति। परपापस्य दुष्परिणतिः का भवति इति मारीचः रावणम् उपदिशति। अकुर्वन्तोऽपि पापानि शुचयः पापसंश्रयात् परपापैर्विनश्यन्ति मत्स्या नागह्रदे यथा यथा नागह्रदे मत्स्याः भवन्ति तथैव परपापैः विनश्यन्ति। कश्चित् पापं करोति अपरे सर्वे विनश्यन्ति तथैव। बहवः साधवो लोके युक्ताः धर्मम् अनुष्ठिताः परेषाम् अपराधेन विनष्टाः सपरिच्छदाः। अर्थात् अपरे पापं कुर्वन्ति धार्मिकाः जनाः अपि तेन कारणेन मरणं लभन्ते। अतः तादृशं पापं न करणीयं। किञ्चित् इतोपि रामस्य तुलना कथं भवति किञ्चित् बृहत् विशिष्टमस्ति। ततः पौरजानपदाः कथं रामस्य विषये वदन्ति इति कानिचन विशेषणानि वदामि। पौरजानपदैः सह समेषां ब्राह्मणानां बलमुख्यानां दृष्ट्या श्रीरामः सर्वेषां बलमुख्यानां ब्राह्मणानां दृष्ट्या दिव्यैः गुणैः शक्रसमः सत्यपराक्रमः सत्यपरायणः क्षमागुणैः वसुधा इव तुलनां करोति। उपमा इदानीम् उपमाविषये अस्माकं प्रसङ्गः आगतः। वीर्ये शचिपतिः इव सत्यसन्धः शान्तः सान्त्वयिता विजितेन्द्रियः मृदुः सदा भव्यः भूतानां प्रियवादी बहुश्रुतानां वृद्धानां ब्राह्मणान् उपासित्य देवासुरमनुष्याणां सर्वशास्त्रेषु विशारदः सम्यक् विद्याव्रतस्नानः यथावत् साङ्गवेदवित् भगवान् रामः एवम् आसीत्। गान्धर्वे भुवि श्रेष्ठः कल्याणाभिजनः साधुः अदीनात्मा महामतिः यथा ग्रामार्थे नगरस्य वा कृते सङ्ग्रामं व्रजति। यदा स किं करोति रामः यदा ग्रामार्थे नगरस्य च वा कृते सङ्ग्रामं व्रजति अविजित्य न निवर्तते विजित्य एव निवर्तते। किञ्च सङ्ग्रामात् कुञ्जरेण रथेन वा आगत्य पौरान् स्वजनपदवत् नित्यं तेषां पुत्रेषु व्यवहरति। सङ्ग्रामात् आगत्यापि सर्वैः जनैः सह मिलति। एवम् अस्ति भगवतः रामस्य चर्चा। इदानीम् एतत् किञ्चित् समापयामि। शूर्पणखा दृष्ट्या व्यर्थ नरपतिः। शूर्पणखा वदति रावणं दृष्ट्वा रावणस्य निकटं गच्छति यदा तस्य नासाच्छेदनं भवति तदनन्तरं स रावणस्य एतत् विलासव्यसनं दृष्ट्वा वदति यः नरपतिः व्यर्थः कथं भवति यः ग्राम्येषु भोगेषु सक्तः एषः नरपतिः नष्टः व्यर्थः कामवृत्तः लुब्धः यः काले स्वयं कार्याणि न अनुतिष्ठति तादृशः राजा व्यर्थः सः तैः कार्यैः राज्येन सह विनश्यति इति सा रावणस्य पुरतः वदति।
अयुक्तचारं दुर्दर्शम् अस्वाधीनं नरपतिं नदीपङ्कमिव द्वीपाः इव नराः वर्जयन्ति। यथा द्वीपाः नदीपङ्कं वर्जयन्ति तथैव नराः अपि एतादृशं नरपतिं वर्जयन्ति। ये नराधीपाः अस्वाधीनं विषयं न रक्षन्ति ते वृद्ध्या न प्रकाशन्ते तथा सागरे गिरयो यथा। सागरे गिरयः भवन्ति किन्तु तेषां प्रकाशः न भवति। किञ्च अयुक्तचारः चपलः बालस्वभावः बुद्धिहीनः नरपतिः व्यर्थः। अयुक्तचारः चपलः बालस्वभावः बुद्धिहीनः नरपतिः व्यर्थः। नरपतीनां कोड ऑफ कंडक्ट एतस्मिन् विषये कथं सा वदति। येषां नरेन्द्राणां चाराः अस्वाधीनाः कोशः नयश्च अस्वाधीनः तैः प्राकृतैः जनैः समाः सामान्यैः जनैः समानाः तेषां द्वारा किञ्चित् कार्यं न भवति। शुष्ककाष्ठैः लोष्ठैः पांशुभिश्च कार्यं भवेत् किन्तु स्थानात् परिभ्रष्टैः वसुधाधिपैः कार्यं न स्यात्। स्थानात् ये परिभ्रष्टाः ते वसुधाधिपाः किमपि कस्मिन्नपि कार्ये उपयोगिनः न भवन्ति। काम अन्ते इदं वदति शूर्पणखादृष्ट्या उत्तमः नराधिपः तर्हि कीदृशः। ये दूरस्थान् सर्वान् अर्थान् चारेण पश्यन्ति अतः चारचक्षुषः राजानः इति सूच्यते। एवं क्रमेण बहु विशालं तत् अस्ति। मम कथनस्य अभिप्रायः नाम रामायणम् इदानीमपि अस्माकं जीवने विविधेषु प्रसङ्गेषु कथम् उपजीव्यतां जीवनचर्यायां काव्येषु सहस्रेषु वर्षेषु रामायणं न केवलं काव्यरचनायाम् अपितु जीवनचर्यायाम्। अतः वारं रामराज्यस्य परिकल्पना नाम रावणादिवत् प्रवर्तितव्यं न रावणादिवत् इति उक्तिषु अपि अर्थात् सम्पूर्ण भारतीयजीवनविशिष्टतया यद्यपि विश्वस्य यत्र भेदः कोऽपि नास्ति तथापि भारतीयजीवनं सम्पूर्णं राममयम्। अतः कुत्र जन्म किं का लीला कुत्र किं कार्यं किन्तु इदानीं यावत् सर्वत्र तस्य पदे पदे इदानीं सम्बोधने अपि राम राम जय श्रीराम इति तथा जीवनचर्यायामपि रामवत् प्रवर्तितव्यं न रावणादिवत्। अर्थात् जीवनं किमपि भवतु नाम अवस्था कापि भवतु नाम धन पद मर्यादा प्रतिष्ठा इति विषये तारतम्यं भवतु नाम सर्वथा श्रीरामो विजयतां तराम रामादिवत् प्रवर्तितव्यं। दिव्यता सर्वथा राजतां भव्यतायां न्यूनता अधिकता भवतु नाम सर्वथा एते गुणाः समाश्रयणीयाः। अतः गुणाः समाश्रियन्ते चेत् रामादिवत् कश्चित् प्रवर्तितुं शक्नोति। गुणान् विहाय केवलं वर्णनद्वारा केवलं चर्चा द्वारा विमर्श द्वारा अथवा अलंकरण द्वारा बाह्य प्रदर्शन द्वारा रामत्वं न आयाति। रामत्वम् अतीवथा आदि तथा कविना अभिनन्देन अपि ऐक्यं जीवब्रह्मणो ऐक्यं कथं सम्पादनीयम् इति तद्विषये अपि सावधानतया अर्थात् कथं जीवने जीवब्रह्मणो अर्थात् दार्शनिकं जीवनं कथं जीवामः जीवनं कथं दिव्यतायाः मार्गे चेतनायाः ऊर्ध्वगमनस्य कृते स्वयं साधकाः भवामः। तदर्थमपि रामायणम् उपजीव्यतया इदानीमपि सर्वत्र विराजते इति एवम् उक्त्वा सर्वेषां कृते महदाधैर्येण भवन्तः एतावत् कालं यावत् श्रुतवन्तः। भवतां कृते पुनः महोदयाः विशिष्टाः अतिथयः सर्वे समागताः सर्वेषां कृते पुनः पुनः धन्यवादम् अभिनन्दनम् अभिवादनं च व्याहृत्य विरमामि। जयतु संस्कृतं जयतु भारतं जयतु रामायणम्। रामादिवत् वर्तितव्यं न रावणादिवत् इति भणिति दिशा कथं वर्तितव्यं कथमस्माभिः जीवने स्थातव्यम् इति रामे के गुणाः सन्ति इत्यादयः नैके विषयाः अध्यक्षमहाभागैः निरूपिताः। एवं स्वीय आध्यक्षवचनेन अस्माकं महान् सन्तोषः
जातः वर्तते। इदानीम् अत्र संस्थात्रयद्वारा PPSM एवं CSM एवं ICPR संस्थात्रयद्वारा प्रचलिष्यमाणम् इदं सत्रम् अत्र परिसमाप्यते। अत्र अध्यक्षस्थानम् अलङ्कृत्य स्वीय अध्यक्षभाषणं स्वीयप्रबन्धमण्डनमपि कृतवद्भ्यः बनारस् हिन्दू विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागाध्यक्षेभ्यः गोपबन्धुमिश्रेभ्यः संस्थात्रयद्वारा युष्मत्पक्षतः अस्मत्पक्षतश्च धन्यवादाः समर्प्यन्ते। वयं धन्याः। एवं डॉक्टर विद्याधीशाचार्य गुत्तल महाभागेभ्यः विश्वमाध्यमहापरिषदः निदेशकेभ्यः स्वीयप्रबन्धं मण्डयितृभ्यः रामायणे नीतिबोधः इति विषये उपस्थापनं कृतवद्भ्यः संस्थात्रयद्वारा युष्मत्पक्षतः अस्मत्पक्षतश्च धन्यवादाः समर्प्यन्ते। वयं धन्याः। श्रीमती मधुराम्बिकायै आदिकाव्ये सूर्यचन्द्रौ अधिकृत्य उपमालङ्कारः इति विषयमधिकृत्य प्रबन्धमण्डनकर्त्र्याः मधुराम्बिकायाः अस्मत्पक्षतः एवं भवत्पक्षतश्च संस्थात्रयद्वारा च धन्यवादाः समर्प्यन्ते। वयं धन्याः। एवं श्रीमती श्वेता जजूर्कर् महाभागायाः अभिनन्दकृत रामचरितं वाल्मीकिरामायणम् अनयोः तुलनात्मकमध्ययनम् इति विषयमधिकृत्य प्रबन्धमण्डनकर्त्र्याः श्वेता महाभागायाः संस्थात्रयद्वारा अस्मत्पक्षतः युष्मत्पक्षतश्च धन्यवादाः समर्प्यन्ते। वयं धन्याः इति कृत्वा इदं सत्रम् अत्र परिसमाप्यते। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। माध्याह्ने रामायण अन्ताराष्ट्रीयगोष्ठ्याः समारोपसमारम्भणं वर्तते। समये सर्वे आगत्य सन्तोषं प्राप्नुवन्तु इति प्रार्थये।